예, 여러분 안녕하세요. Сайн байцгаана уу? 2025년이 이제 4시간 남짓 남아 있습니다. 2025 онд 4хэн цаг үлдсэн байна. 아주 먼 길을 오신 형제 자매님들이 계십니다. Их холоос наашаа ирсэн байгаа ахын дүүс нар маань байгаа. 홉드 제일 멀리서 왔죠. 홉드. За, ховд бол бүр хамгийн холоос ирсэн тийм ээ. 어디 계신가요? Хаа байна? 아유 고생하셨습니다. За, бүгдээрээ хичээлээ. 뿐만 아니라 뭐 옵스, 고비알타이, 또 초이발산, 홉스골 멀리서들 오셨을 겁니다. Үгээр зогсохгүй увс, говьалтай, чой болсон хөвсгөл гээд их холоос ирцгээсэн байгаа. 이 먼 길을 왔다가 돌아가야 되니까요. Тэгэхээр энэ их хол замыг туулан ирээд эргээд буцаад явах ёстой. 여기 계시는 동안 정말 하나님 앞에서 귀한 말씀의 은혜를 갖고 돌아가셨으면 좋겠습니다. Тэгэхээр энд ирсэн эмчин бүгдээрээ үнэхээр Бурхны бэлхэм нэгүслийг тэр үгнүүдийг аваад эргээд буцаасаа гэж хүсэж байна. 지금 이제 울란바토르 중앙교회에서도 청년들이 동일한 말씀을 보고 있습니다. Одоо Улаанбаатар төв чуулганд залуучууд маань ч гэсэн яг адилхан үгийг хараад сонсож байгаа. 그리고 각 교회에서 또 이곳에 오지 못한 형제 자매님들이 또 모여서 늦었지만은 수요 말씀을 대신해서 오늘 말씀을 듣고 계십니다. Дээрээс нь чуулган төс бүр энэ газарт ирж чадаагүй байгаа ахын дүүс нар маань хамтдаа цуглаад лавг гаргийнхаа үгийн оронд өнөөдрийн үгийг хамтдаа онлайнаар сонсож байгаа. 이번 동계수련의 모든 말씀들을 잘 들으시고 또 하나님 앞에 자신의 신앙을 준비하는 시간이 되었으면 좋겠습니다. Тэгэхээр энэ 2026 оны өвлийн цугларалтанда бүгдээрээ үгээ сайн сонсснороо бас өөрсдөө эргэн харсан эх жилдээ итгэлээ бэлдсэн цаг болоосоо гэж хүсэж байна. 기도하는 마음으로 또 이곳에서 더 큰 하나님의 은혜를 깨닫는 시간이 되었으면 좋겠습니다. Залбирсан сэтгэлээр энэ газарт илүү их Бурхны агуу нэгүслийг ухаарсан цаг болоосоо гэж хүсэж байна. 자, 함께 기도드리겠습니다. Хамтдаа залбирцгаая. 우리를 구원해 주시고 늘 우리와 함께 하시며 우리를 통해서 크신 역사를 이루시는 하나님께 감사드립니다. Биднийг аварч, үргэлж бидэнтэй хамт байж, биднэр дамжуулан агуу үйл хэрэгэ явуулдаг Бурхан тань талархаж байна. 2025년을 하나님과 함께 이곳까지 왔습니다. 2025 оныг Бурхан таньтайгаа хамт өнөөдрийг хүртэл явж ирлээ. 우리 스스로 하나님 앞에 부족한 것들도 많이 있었습니다. Бид өөрсдийн дотор маань Бурхан таны өмнө үнэхээр дутмаг зүйлсүүд олон байсан билээ. 또 하나님의 은혜로 많은 은혜와 축복을 받았습니다. Мөн Бурхны нэгүслэр үнэхээр олон нэгүсэл бас өрөөлийг бид хүртсэн билээ. 이제까지 했던 것들은 다 지나갔음을 알게 해 주시옵소서. Өдийг хүртэл хийсэн бүхий л зүйлс өнгөрөн одсон гэдгийг та бидэнд мэдүүлж өгөөрэй. 앞으로 우리가 하나님 앞에 어떻게 무엇을 해야 할지 깨닫게 해 주시옵소서. Цаашдаа бид бүхэн Бурхны өмнө юуг хэрхэн хийх ёстойг минь та ухааруулаарай. 이번 동계수련의 말씀을 통해 하나님 앞에 더욱 가까이 나아가는 시간이 되게 해 주시옵소서. Энэ удаагийн өвлийн цугларалтаар дамжуулан Бурхны өмнө илүү ойртон очисон цаг хугацаа болгож өгөөрэй. 우리의 마음과 생활이 새롭게 되는 시간이 되게 해 주시옵소서. Бид бүхний зүрх сэтгэл болон бодол маань илүү шинжлэгдсэн цаг болгож өгөөрэй. 우리에게 남아 있는 앞으로의 시간을 최선을 다해 달려갈 수 있도록 인도해 주시옵소서. Бидэнд цааш түлдсэн байгаа бүхий л цаг хугацаанд бид бүхий л хүчээ дайчлан шавхан гүн явсан цаг хугацаа болгож өгөөрэй. 주님이 다시 오실 때 그 앞에 기쁨과 감사함으로 주님을 만날 수 있게 해 주시옵소서. Эзэн таныг дахин ирэх тэр үед таны өмнө баяр хөөр болон талархлаар угтан авахд минь та туслаарай. 우리에게 주어진 남은 시간들을 헛되이 보내지 않도록 우리 마음을 일깨워 주시고 붙잡아 주시옵소서. Бидэнд өгөгдсөн үлдсэн цаг хугацааг бид дэмий хоосноор өнгөрөөхгүй байхад та бидний зүрх сэтгэлийг маань сэргээж шинжилж өгөөрэй. 동계수련회가 마치는 그 시간까지 우리 모두에게 하나님의 은혜와 성령의 충만함으로 함께 해 주시옵소서.
Өвлийн цугларалт дуусах бүх тэр цаг хугацаа хүртэл эзэн та өөрийн нэгүсэл болон ариун сүнсний бэлхэм дүүрлэр хамт байгаарай. 우리 주 예수님 이름으로 기도드렸습니다. Бидний эзэн Есүсийн нэрээр залбирлаа. 아멘. 예, 제가 깜빡 잊고 한 해 동안 수고하셨습니다라는 말씀을 못했습니다. За би түрүүн бүр сандраад мартчихаж нэг жилийн хугацаанд бүгдээрээ хичээсэн шүү гэж хэлэхээ мартсан байсан байна. 이제 한 해 동안 여러분들 수고 많으셨습니다. бүгдээрээ нэг жилийн хугацаанд үнэхээр хичээцгээсэй. 자, 오늘 말씀은 마태복음 16장입니다. Өнөөдрийн үг маань Матай 16 дугаар бүлэг байна. 마태복음 16장 13절부터 17절까지입니다. Матай 16-гийн 13-аас 17 хүртэл байгаа. 자, 13절부터 17절까지 천천히 같이 읽어보시겠습니다. 13-аас 17 хүртэл бүгдээрээ удаахнаар хамт уншицгаая. Цэзэр Филиппийн нутагт ирээд Есүс шавнараас хүмүүс хүний хүүг хэн гэж ярьж байна гэж асуухад тэд зарим нь Баптист Иохан, зарим нь Елия, харин зарим нь Еремя эсвэл иш үзүүлэгчдийн нэг гэдэг гэв. Тэр харин та нар намайг хэн гэж хэлэх вэ гэсэнд Симон Петр та бол Христ амьд бурхны хүү мөн гэв. Есүс түүнд хариуд нь Йоанагийн хүү Симоно чи ерөөлтэйе. Учир нь үүнийг чамд мах цус нь биш харин тэнгэр дэх миний эцэг илчилжээ. 매년 우리는 이 12월 31일 밤을 이렇게 모여서 함께 보내고 있습니다. Бид бүхэн жил бүр энэ 12 сарын 31-нийг ингэж хамтдаа цуглаад хамтдаа өнгөрүүлдэг. 작년에도 이 시간 우리가 한 자리에 모였었습니다. Өнгөрсөн жилч бас бид бүхэн энд хамтдаа цугласан. 그 전해에도 모였었고, тэрний өмнөх жилч цугласан. 그리고 오랫동안 이렇게 함께 모여서 한 해를 보냈습니다. Олон жилийн турш бид бүхэн хамтдаа цуглаж хамтдаа нэг оныг өнгөрүүлж байсан. 근데 이 시간이 중요한 거잖아요. Тэгвэл энэ цаг их чухал үстэй тийм ээ. 정말 우리가 하나님 앞에서 한 해를 마무리하고 새로운 한 해를 준비하는 그런 시간이 동계 수련회입니다. Бид бүхэн бурхны өмнө нэгэн жилийг үдэж бас нэгэн жилийг шинээр ухтан авах бэлтгэлээ хийж байгаа. Энэ цаг хугацаа бол өвлийн цугларалт юм. 자, 지나간 것은 되돌릴 수가 없습니다. Өнгөрсөн зүйлийг бид бүхэн эргүүлэх боломжгүй. 우리가 너무나 잘 알고 있습니다. Бид бүхэн үнэхээр сайн мэдэж байгаа. 그래서 바꿀 수가 없기 때문에 지나간 것은 지나간 그대로 놔둬야 됩니다. Тэр өөрчлөх боломжгүй учраас бид нар өнгөрснийг өнгөртөн л үлдээх ёстой. 잘했든지 잘못했든지 2025년은 지나갔습니다. Бид бүхэн сайн байсан ч муу байсан ч 2025 он өнгөрсөн. 이제 우리에게 남아 있는 것은 이제 2026년과 그 다음에 주님 앞에 이르는 그때까지의 시간이 남아 있습니다. Тэгвэл одоо бид бүхэнд үлдсэн байгаа зүйл маань 2026 он болон түүнээс цааш эзний өмнө биелэгдэх тэр мөч хүртэл бид бүхэнд үлдсэн байгаа цаг хугацаа юм. 어떤 사람은요, 지나간 시간을 바라보면서 후회만 하는 사람이 있고, Зарим хүмүүсийн хувьд өнгөрснийгөө эргэж хараад харамсдаг л хүмүүс байна. 어떤 사람은 앞으로 맞이할 시간들을 준비하는 사람이 있습니다. Зарим хүмүүсийн хувьд цаашдаа ирэх цаг хугацаанд бэлддэг хүмүүс бас байна. 지나간 과거는 의미 없는 것이 아니죠. Өнгөрсөн тэр түүх бол утга учиргүй зүйл биш шүү дээ. 과거 때문에 지금의 우리가 있는 겁니다. Өнгөрснөөсөө өнөөдрийн бид бүхэн энд бүтсэн байгаа. 우리가 구원받기 전에 어떤 사람들은 많은 어려움을 겪고 구원을 받게 됩니다. Бид бүхэн аврагдахаас өмнө зарим хүмүүсийн хувьд үнэхээр зовлон бэрхшээлийг туулж байгаад энд ирсэн байна. 그리고 구원받은 다음에는 이제 우리에게 또 한 번의 생애가 남아 있는 거잖아요. Одоо аврагсны дараа бид бүхэнд дахиад нэгэн өөр амьдрал байна тийм үү? 우리는 새롭게 살 수 있습니다. Бид нар шинээр амьдрах боломжтой. 구원받은 다음에도 마찬가지입니다. аврагсны дараа ч гэсэн яг адилхан байна. 지금까지는 현재 나를 위해서 존재했던 시간들입니다. Өдийг хүртэл бол яг одоогийн би өөрийнхөө төлөө байсан цаг хугацаа юм. 근데 앞으로는 우리가 어떻게 살 것이냐? Тэгвэл цаашдаа бид нар яаж амьдрах вэ? 앞으로는 하나님 앞에 어떤 모습으로 살 것이냐? цаашдаа бид бурхны өмнө ямар дүр төрхтэй амьдрах вэ? 앞으로의 모습을 어떻게 만들어갈 것이냐가
우리에게 가장 중요한 겁니다. Хожмын дүр төрхөө бид нар хэрхэн бүтээж явах вэ гэдэг нь бидний хувьд хамгийн чухал байгаа. 그래서 우리가 잘 아는 말씀 있죠? Бидний сайн мэддэг үг бий. 누구든지 그리스도 예수 안에 있으면 새로운 피조물이라. Хинч вэ Христ Есүс дотор байх юм бол тэр нь шин бүтээл мөн. 이전 것은 지나갔으니 보라 새 것이 되었도다. Урдын зүйлс өнгөрөн одож харагтун шин болсон байна. 이전 것은 지나갔습니다. Тэр өнгөрсөн зүйлс өнгөрөөд л одсон байгаа. 그리고 우리에게 남아있는 앞으로의 시간들이 있습니다. Одоо бид бүхэнд үлдсэн цаашдын гэдэг цаг хугацаа бий. 바울 사도는 내가 지금까지 한 일은 잊어버리겠다라고 말합니다. Илч Паул гэсэн хэлэхдээ би өдийг хүртэл хийсэн ажлуудаа мартсан гэж хэлсэн. 그리고 앞에 있는 것, 남아있는 삶을 최선을 다해서 살겠다라고 매번 결심을 하고 나아갔던 겁니다. Харин цаашдаа болох урдман байгаа зүйлсийн төлөө би хичээнгүйлэн амьдрна гэдгийг хичнээн олон удаа давтан хэлсэн байдаг. 자, 오늘과 내일 모레 이 2박 3일 동안의 동계 수련회 동안 앞으로의 자신을 준비하고 계획하는 시간이 되었으면 좋겠습니다. Тэгэхээр өнөөдөр маргааш нөгөөдөр гээд бүгдээрээ 3 өдөр 2 шөнийн энэ хугацааг цаашдын өөрийнхөө амьдралыг бүтээх бэлдэх цаг хугацаа болгоосоо гэж хүсэж байна. 지나간 거는 끝났잖아요. Өнгөрсөн зүйл дууссан биз дээ, тийм үү? 바꿀 수는 없습니다. Одоо өөрчлөх боломжгүй. 이제 우리에게 남아 있는 것은 앞으로입니다. 앞으로. Одоо бид бүхэнд үлдсэн байгаа зүйл бол цаашдынх. 그것을 준비하는 겁니다. Түүндээ бэлддэг байх нь. 자, 이번 동계수련의 제목은 예수님께서 물으셨다라는 겁니다. Энэ удаагийн өвлийн цугларалтын маань сэдв Есүс асууж байна. 오늘은 지금 읽은 말씀에 있는 너희는 나를 누구라 하느냐라는 예수님의 질문에 대해서 우리 스스로가 답을 해보는 시간입니다. Харин өнөөдрийн үгийн сэдэв маань та нар намайг хэн гэж хэлэх вэ гэж Есүс эзний асуусан асуултанд бид бүхэн өөрсдөө нэг бодон үзэх цаг байна. 이제 매 말씀마다 이제 우리 스스로의 모습을 그 예수님의 질문에서 답을 해야 되는 그런 말씀으로 이제 여러분들에게 전해 드릴 겁니다. За тэгэхээр одоо сонсох үг болгоны хувьд бүгдээрээ үнэхээр би Есүсийн өмнө ямар төр төрхтэй байгаа вэ гэж өөрийгөө эргэн харах, энэ асуултанд хариулах тийм цаг хугацаа гаргацгаад. 그래서 내가 앞으로 어떤 모습으로 예수님 앞에 살 것이고 예수님께 답을 할 것인지 그것을 생각해 보셨으면 좋겠습니다. Цаашдаа би Есүс эзний өмнө ямар төр төрхтэй амьдарч бас түүнд юу гэж хариулах вэ гэдгийг сайн бодон үгээ сонсох хэрэгтэй. 이제 앞으로는 더 나은 우리의 모습이 돼야 됩니다. Цаашдаа бид бүхэн илүү дээр төр төрхтэй болох ёстой. 자, 13절 보겠습니다. 13 дугаар ишлэгийг харцгаая. 예수께서 가이사랴 빌립보 지방에 이르러 제자들에게 물어 가라사대 사람들이 인자를 누구라 하느냐. Цэзэр Филиппийн нутагт ирээд Есүс шавнараасаа хүмүүс хүний хүүг хэн гэж ярьж байна? 자, 사람들이 인자를 누구라 하느냐. Хүмүүс хүний хүүг хэн гэж ярьж байна вэ? 자, 사람들은 예수님을 모릅니다. Хүмүүс бол Есүсийг мэдэхгүй. 그래서 그 답변이 더러는 세례 요한, 더러는 엘리야, 어떤 사람들은 예레미야나 선지자 중에 하나라고 합니다라고 대답합니다. За тэгээд түүний хариулт нь болсон чинь зарим нь баптист Иохан, зарим нь Елия, харин зарим нь Еремя, эсвэл иш үзүүлэгчдийн нэг гэдгээ. 사람들은 잘 모르죠. Хүмүүс сайн мэдэхгүй байгаа зү. 우리도 십자가를 모를 때 예수님에 대해서 몰랐었습니다. Бид бүх ч гэсэн адилхан загалмайг мэддэггүй байх үедээ Есүсийг хэн гэдгийг ч мэддэггүй байсан. 아, 뭐 위대한 사람 중에 한 명이겠지. Нэг гайхалтай хүмүүсийн нэг нь л баг. 아니면은 무슨 좋은 사람 중에 한 명이었겠지. Эсвэл их сайн хүмүүсийн дундах нэг хүн баг. 단지 많은 사람 중에 뛰어난 사람으로만 알고 있었을 겁니다. Бид бүхэн зүгээр л нэг үе олон хүмүүс дунд арай нэг гоцгойд хүн ингэж л бодож байсан баг. 자, 심지어는 이렇게 말하는 사람들도 있었습니다. За бүр ингэж хэлсэн хүмүүс ч байгаа юм. 요한복음 10장에 보면은 예수님을 귀신 들려 미쳤다 이렇게 말하는 사람들도 있었습니다. Иохан 10 дугаар бүлгээр харах юм бол Есүсийг хараад түүнд чөтгөр шүглсэн байна. Тэр солиорч гэж хэлсэн хүмүүс гарч ирдэг. 귀신 들렸다고, Чөтгөр шүглсэн байна. 미쳤다고. Солиорсон байна. 예, 우리 저 밖에 있는 사람들 중에 그런 분들도 있죠. Энэ гадуур байдаг хүмүүс дунд ч тэгдэг хүмүүс байдаг үстэй. 괜히 예수님을 싫어하는 사람들도 있고, Ямар ч шалтгаангүйгээр Есүсийг дургуутгдаг хүмүүс. 예수 믿는 사람들을 미쳤다라고 생각하는 사람들도 있습니다. Есүст итгэж байгаа хүмүүсийг энэ хүмүүс солиорч гэж ярьдаг хүмүүс ч байдаг. 유대인들도 그렇게 대답을 했었습니다. Юдэшүүд ч гэсэн тэгэж хариулж байсан байна. 예수님을 사마리아 사람이라고.
Есүсийг самар хүн гэж. 사람들을 미혹하게 하는 자라고 그렇게 말했던 겁니다. Хүмүүсийг мунхруулдаг нэгэн байна гэж эргэн тойрондоо ярьдаг байсан. 그들은 예수님을 알 수가 없습니다. Тэр хүмүүс Есүсийг таних аргагүй юм. 그런데 구원받은 사람들조차도 예수님에 대해서 정확하게 모르고 있는 사람들이 있습니다. Гэтэл аврагдсан хүмүүсийн дотор хүртэл Есүсийн тухай тодорхой мэддэггүй хүмүүс байдаг. 어떤 사람들은 그냥 구원해 주신 것만 감사하는 사람이 있습니다. Зарим хүмүүсийн хувьд зүгээр аварж өгсөнд л талархдаг. 또 어떤 사람은 사랑이 많은 분이니까 내가 어떤 일을 해도 괜찮을 거라고 생각하는 분들도 있습니다. Зарим хүмүүс нь болохоор Есүс хайраар агуу нэг юм чинь би юу ч хийсэн ямар ч алдаа гаргасан зүгээрээ гэж боддог. 또 예수님을 너무나도 무서운 분으로 생각하는 분들도 있죠. Дээрээс нь Есүсийг үнэхээр аимшигтай нэг юм мэд боддог хүмүүс байгаа. 징계하시는 분이라고, Сахилагжуулдаг нэгэн байна. 또 심판하시는 분이라고. Шүүдэг нэгэн юм аа. 그래서 두려움에 예수님을 섬기는 사람들도 간혹 있습니다. Тийм учраас айдсаараа Есүст итгэдэг, үйлчилдэг хүмүүс байдаг. 근데 우리는 예수님에 대해서 더 알아야 됩니다. Гэхдээ бид бүхэн Есүсийн тухай илүү мэдэх хэрэгтэй. 너희는 나를 누구라 하느냐? Та нар намайг хэн гэж хэлэх вэ? 자, 이 말씀은 우리에게 이렇게 질문하고 계시는 겁니다. Тэгвэл энэ үг маань бид бүхнээс одоо ингэж асууж байгаа юм. 너희에게 나는 누구냐? Та нарын хувьд би хэн бэ? 여러분 자신에게 물어보십시오. Та бүхэн өөрөөсөө нэг асуудаг. 나에게 예수님은 누구신가? Миний хувьд Есүс хэн юм болоо? 베드로는 대답했습니다. Петр хариулсан. 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들이시니이다. Та бол Христ амьд бурхны хүү мөн. 그 말씀 속에 엄청난 게 들어 있는 거죠. Энэ үгэн дотор үнэхээр гайхалтай зүйл байж байгаа үстэй. 그리스도는 구세주입니다. Христ бол аврагч эзэн. 하나님의 아들이라는 것은 하나님과 같은 분입니다. 그런 뜻입니다. Бурхны хүү гэж хэлж байгаа нь бурхантай адил нэгэн гэдгийг хэлж өгч байгаа. 그리고 예수님에 대해서 또 이렇게 대답을 했었습니다. Мөн Есүсийн тухай ингэж хариулсан байдаг. 자, 요한복음 1장입니다. Йохан 1-ээс харцгаая. 자, 요한복음 1장 Йохан 1 49절입니다. 49-р ишлэл. 1장 49절 1-ийн 같이 49 읽겠습니다. хамт уншицгаая. Натанаил, "Рабби, та бол Бурхны хүү, та бол Израилийн хаан" гэж түүнд хэлв. 당신은 하나님의 아들입니다. Та бол Бурхны хүү, 당신은 이스라엘의 왕이십니다. та бол Израилийн хаан. 이렇게 말한 사람도 있죠. Ингэж хэлдэг хүмүүс байдаг шүү дээ. 예. 그리고 요한복음 11장 За тэгээд Йохан 11 요한복음 11장입니다. Йохан 11-р бүлэг 27절 27-р ишлэл байна. 또 같이 읽겠습니다. Мөн хамт уншицгаая. Марта, тийм ээ эзэн минь, та бол Христ, ертөнцид ирэх Бурхны хүү мөн гэдэгт би итгэдэг гэв. 자, 여기 마르다는 예수님에 대해서 이렇게 말합니다. За энд Марта Есүсийн тухай хэлж байгаа. 주는 그리스도시요 세상에 오신 하나님의 아들이십니다. Та бол Христ, ертөнцид ирэх Бурхны хүү мөн. 자, 요한복음 20장에도 보겠습니다. За Йохан 20-р бүлгээс нэг харъя. 요한복음 20장 28절입니다. Йохан 20-ийн 28. 28절 같이 28 읽겠습니다. байна. Хамт уншицгаая. Томас түүнд "Миний эзэн, миний бурхан" гэв. 나의 주시며 나의 하나님이시니이다. Миний эзэн, миний бурхан. 자, 이 말씀들을 다 정리해 보면은 이런 뜻입니다. Энэ үгсүүдийг бүгдээрээ цэгцлээд үзэх юм бол ийм утгатай. 예수님은 나의 주인이십니다. Есүсээ та бол миний эзэн юм а. 예수님은 나의 왕이십니다. Есүс бол миний хаан юм. 예수님은 나의 하나님이십니다. Есүс бол миний бурхан юм. 그렇게 대답하고 있는 거죠. Тэгэж хариулж байгаа үстэй. 우리도 그렇게 대답할 수 있습니다. Бид ч гэсэн ингэж хариулж чадна. 그런데 정말 그분 앞에서 그렇게 살고 있냐 이겁니다. Гэхдээ үнэхээр түүний өмнө яг тэгж амьдрч байгаа болов? 너희는 나를 누구라 하느냐? Та нар намайг хэн гэж хэлэх вэ? 나의 주인이십니다. Миний эзэн, 나의 왕이십니다. миний хаан, 나의 하나님이십니다. миний бурхан.
우린 그렇게 대답할 수 있습니다. Бид бүхэн ингэж хариулж чадна. 그런데 우리의 생활로, 우리의 삶으로 대답해야 되는 겁니다. Гэхдээ бид бүхэн өөрсдийнхөө амьдралаараа үүнд хариулах ёстой. 정말 나는, 내 생활은 예수님은 나의 주인이십니다 라고 말할 수 있냐 이겁니다. Үнэхээр би миний амьдрал Есүсээ та бол миний эзэн шүү гэж хэлж чадаж байгаа болов? 예수님은 나의 왕이십니다. Есүсээ та миний хаан билээ. 그렇게 말할 수 있는 삶이냐 이겁니다. Тэгэж хэлж чадах амьдрал мөн байна уу? 예수님은 나의 하나님이십니다. Есүс бол миний бурхан юм аа. 그렇게 살고 있냐 이겁니다. Тэгэж амьдрч байгаа юу? 그걸 물으신 거예요. Түүнийг асууж байна. 너희는 나를 누구라 하느냐? Та нар намайг хэн гэж хэлэх вэ? 예수님은 나의 주인이십니다. Есүс миний эзэн юм. 이 도마는 이제 이렇게 대답을 합니다. Томас одоо л нэг юм ингэж хариулж байгаа юм. 주라는 말은 주인이 있으면 종이 있다는 말입니다. Тэгэхээр эзэн гэж хэлж байгаа чинь эзэн байгаа бол боолж гисэн байгаа гэсэн үг тийм үү? 나의 소유자이십니다. 나의 주인이십니다. 그 말이잖아요. Та бол миний эзэнтэн юм. Та бол миний эзэн юм аа. 예수님의 동생들이 있었습니다. 예수스인 дүүнэр байсан. 물론 예수님은 성령으로 마리아에게 잉태됐고 마리아는 또 다른 아들들을 요셉과 사이에서 낳았습니다. За мэдээж Есүс эзэн бол өөрөө ариун сүнсээр олгогдсон төрсөн байгаа. Харин Мариагаар дамжуулан Йосефээр дамжуулан өөр хүүхдүүд ч гэсэн төрсөн байна. 예수님의 동생 중에 야고보가 있었고 유다가 있었습니다. 예수스인 дүүнэр донд Яаков байсан, Юда байсан. 근데 예수님 동생 야고보가 야고보서를 썼죠. 예수스인 дүү болох Яаков нь Яаков номыг бичсэн тийм ээ. 그리고 예수님의 동생 유다가 유다서를 쓴 겁니다. 예수스인 дүү Юда номыг бичсэн 이 байна. 야고보서와 유다서는 사도들 중에 한 분이 쓴 게 아니라 예수님의 육신의 형제들이 쓴 겁니다. Тэгэхээр энэ Яаков болон Юда номыг Есүсийн шавнар элчнараас бичсэн юм биш, харин түүний махуудын дүүнэр нь бичсэн байгаа юм. 근데 야고보서 1장 1절에 이렇게 말합니다. Гэтэл Яаков 1:1 дээр ингэж хэлж байгаа. 나는 주 예수 그리스도의 종 야고보다. Би бол эзэн Есүс Христийн зарц Яаков гэж хэлсэн. 유다도 동일하게 말합니다. Юда ч гэсэн яг адилхан хэлсэн 예수 байна. 그리스도의 종이요 야고보의 형제인 유다는 이렇게 말합니다. Есүс Христийн бол Яаковын дүү Юдагаас гэж хэлж байгаа. 여기 종이라는 단어는요 노예라는 뜻입니다. 노예. Тэгэхээр энд боол зарц гэж хэлж байна. Энэ нь нэгэсэндээ барлаг гэсэн үг. 자, 그렇다면 종은 주인의 뜻에 절대적인 순종과 복종을 해야 되는 위치를 말하는 겁니다. Тэгэхээр энэ зарц хүн бол өөрийнхөө эзний хүсэлд үнэхээр бүрэн дуулууртайгаар байх ёстой гэдгийг хэлж байгаа. 예수님은 나의 주인이십니다라고 말할 수 있으려면 Есүс бол миний эзэн юм а гэж та хэлхийг хүсэж байгаа бол 예수님이 종으로 살아야 되는 겁니다. Есүсийн зарц нь болж амьдрах ёстой. 이스라엘 민족은 이제 똑같은 이스라엘 민족을 이제 종으로 삼게 되면 7년이 되면은 자유롭게 해줘야 됐었습니다. Израиль ард түмэн бол яг адилхан өөрийн израилчуудын дундаас өөртөө зарц боол авах юм бол түүнийг 7 жилийн дараа чөлөөлөх ёстой байсан. 잘 알고 계시죠? Сайн мэдж байгаа үстэй. 그래서 그 7년이 될 때 종으로 들어왔던 그 이스라엘 사람들은 다 자유를 얻게 됩니다. За ингээд 7 жил өнгөрөх юм бол боол нь болж орж исэн тэр хүн чөлөөлөгддөг. 근데 그 주인을 너무나도 사랑하는 겁니다. Гэтэл эзэндээ нөгөө боол нь үнэхээр хайртай байгаа юм. 주인과 함께 하고 싶은 겁니다. Эзэнтэйгээ хамтдаа байхыг хүсэж байна. 주인에게 봉사하고 섬기고 싶은 겁니다. эзэндээ үйлчлэл, эзэндээ л би заслагдаад явъя. 그러면은 나는 당신의 종이 되겠습니다. 자유하지 않고 종이 되겠습니다라고 그렇게 재판관 앞에 나아가서 말합니다. За тэгэх юм бол би өөрийн чинь зарц байя. Би чөлөөлөгдөхгүй гэд шүүгчийн өмнө очиод хэлэх ёстой. 그러면은 이제 그 종을 끌고 가서 이제 귀에 못을 박아서 문에다가 그 주인의 집 문에 귀를 박습니다.
За тэгэх юм бол тэр зарцыг нь эзэн дагуулж аваад өөрийн гэрийн үүдний хатвчны хажууд авчирж байгаад чихэнд нь хадаас зоодог байсан байна. 못을 박을 때 귀에서 피가 나겠죠. Хадаасаар хатгаж байгаа юм чинь хадаж байгаа юм чинь цус гарна шүү дээ, тийм үү? 그 피로 언약한 거죠, 피로. Тэгэхээр нэгэсэндээ цусаар гэрээ гаргаж байна. 나는 이 집 주인의 영원한 종이 되겠습니다. Би энэ гэрийн эзний мөнхийн зарцанд болё. 그것을 표합니다. Үүнийг илчилж байгаа юм. 자, 우리는 직접 귀를 뚫지는 않았지만 우리 마음으로 예수님을 주인으로 섬기기로 했잖아요. Бид бүхэн эдгээр боддоор чихээ цоолоогүй ч гэлээ зүрх сэтгэлдээ бид нар Есүсийг эзнээ болгоод үйлчилдэг, тийм үү? 우리의 주인이신 예수님은 자기만 위하시는 분이 아닙니다. Бидний эзэн болох Есүс зөвхөн өөрийнхөө төлөө байдаг нэг юм биш. 그 종을 위해서 목숨을 바치신 분이잖아요. өөрийнхөө боолын төлөө амиа хүртэл өргөсөн нэг юм шүү дээ. 그래서 우리는 그분을 위해서 기꺼이 종이 되겠다고 마음에 결심한 겁니다. Тийм учраас бид бүхэн түүний төлөө бүр дуртаяа түүний зарцанд болё, боол нь болё гэж бид бүхэн шийдсэн. 그러면은 진짜 종처럼 주님 앞에 살아야 되는 겁니다. Тэгвэл үнэхээр яг л боолн мэт бид бүхэн эзний өмнө амьдрах ёстой. 너희는 나를 누구라 하느냐? Та нар намайг хэн гэж хэлэх вэ? 예수님은 나의 주인이십니다. Есүс бол миний эзэн. 그렇게 우리 마음과 생활로 대답할 수 있어야 되는 겁니다. Тиймгүй бид бүхэн өөрсдийн зүрх сэтгэлээрээ мөн амьдралаараа үүнд хариулж чаддаг байх ёстой. 그게 우리에게 가장 좋은 거니까. Энэ л бид бүхэнд хамгийн сайн зүйл байхгүй юу? 예수님은 우리를 종으로 부리기 위해서 우리를 구원해 주신 게 아닙니다. Есүс эзэн биднийг өөрийнхөө боол болгож дуудахын тулд биднийг аварсан юм биш. 우리에게 주인으로 섬겨달라고 우리를 구원해 주신 게 아니죠. Бид бүхнийг намайг эзнээ болгоод үйлчлээрэй гэсэндээ биднийг аварж өгсөн юм биш. 근데 우리는 스스로 원해서 예수님의 종이 되기로 결정한 겁니다. Харин бид бүхэн өөрсдөө хүсээд Есүсийн боол болё гэж шийдэцгээсэн юм. 근데 예수님 이렇게 말씀하시거든요. Гэтэл Есүс эзэн ингэж хэлж байгаа. 누가복음 Лук 6장 6. Лук 6 гарыг. 누가복음 6장 46절. Лук 6-гийн 46. 누가복음 6장 46절입니다. Лук 6-гийн 46 байна. 또 같이 읽겠습니다. Мөн хамт уншицгаая. Та нар намайг эзэн минь гэж дууддаг хэрнээ юунд хэлснийг минь үйлддэггүй юм бэ? 너희는 나더러 주여 주여 하면서 어찌하여 나의 말하는 것을 행치 아니하느냐? Та нар намайг эзэн минь гэж дууддаг хэрнээ юунд хэлснийг минь үйлддэггүй юм бэ? 예수님은 나의 주인이십니다라고 우리는 말할 수 있습니다. Есүс бол миний эзэн юм а гэж бид бүхэн хэлэх боломжтой. 근데 생활은 Гэхдээ амьдрал нь 정말 예수님을 주인으로 섬기는 삶을 살고 있냐 이겁니다. үнэхээр Есүсийг эзнээ болгоод үйлчлээд амьдрч байгаа болов? 저 자신도 이 말씀을 이제 깊이 묵상을 해봤습니다. Би өөрөө ч гэсэн энэ үгийг үнэхээр гүн гүнзгий тунгаан бодож үзсэн. 제가 여러 번 저희 청년들이나 저희 교회에서 말씀을 전할 때 이렇게 말했었습니다. Би маш олон удаа чуулган дээрээ залуучуудтай ч юм уу өөр хэсэгт үг орохдоо ингэж хэлж байсан. 내 마음에 항상 하나님의 말씀에 예하겠다고 결심했다고. Би зүрх сэтгэлдээ байнга л Бурхны үгэнд би заа гэж хэлнэ гэж шийдсэн гэж. 하나님의 말씀하시는 것에는 언제든지 예하고 순종하겠다고 결심했다고. Бурхны хэлсэн хий гэсэн зүйлд нь би хизээч байсан заагээд хийх болно гэж зүрх сэтгэлдээ би шийдсэн. 근데 이 말씀 앞에서는 자신이 없는 거예요. Гэтэл яг энэ үгийн өмнө би итгэлтэй байж чадахгүй байгаа юм. 주여 주여 하면서 왜 나의 말하는 것은 행치 아니하느냐? Эзэн минь гэж дууддаг хэрнээ юунд хэлснийг минь үйлддэггүй юм бэ? 우리는 스스로 우리의 귀를 예수님 앞에서 예수님의 집에 못을 박아버린 겁니다. Бид бүхэн өөрсдөө Есүсийн гэрийн үүдэн дээр өөрсдийнхөө чихийг хатсан. 그럼 그렇게 살아야죠. Тэгвэл тэгж амьдрах хэрэгтэй биз дээ. 그게 가장 좋은 겁니다.
Тэр нь хамгийн сайн зүйл. 이 땅에서 우리는 예수님의 종이 될 겁니다. Энэ газар дээр бид бүхэн Есүсийн боолн байх болно. 그러나 영원한 천국에서는 우리는 왕이 될 겁니다. Гэхдээ бид мөнхийн диваажинд бол бид хаан нь болно. 예수님의 질문은 우리 각 사람에게 너희는 나를 누구라 하느냐라는 질문입니다. Есүсийн асуулт нь бидний хүн нэг бүрээс танаас тэгвэл чи намайг хэн гэж хэлэх вэ гэж асууж байна. 예수님은 나의 주인이십니다. Есүс ээ, та миний эзэн юм. 그리고 그것이 우리의 삶으로 나타나길 원하시는 겁니다. Мөн энэ зүйл маань бидний амьдралаар гарч ирээсэ гэдгийг хүсэж байгаа. 자, 창세기 24장에 보면 종의 가장 합당한 모습, 가장 올바른 모습을 보여주고 있습니다. За Эхлэл 24 дугаар бүлэг дээр харах юм бол боол хүний, зарц хүний хамгийн зохистой дүр төрхийг харуулсан байна. 아브라함의 종이 아브라함의 아들 이삭의 아내를 얻기 위해서 이제 하란에 가서 하는 모든 내용이 그 속에 있죠. За тэнд харах юм бол Авраамийн зарц нь Авраамийн хүү Исаакд эхнэр болохын тулд Харан нутаг руу очоод болсон үйл явдал тэр чигтээ гардаг тийм ээ. 그 종은 자기 이름도 얘기하지 않습니다. Тэр зарц өөрийнхөө нэрийг ч хүртэл хэлдэггүй. 나는 아브라함의 종입니다. Би бол Авраамийн зарц юм аа. 하나님께서 나의 주인에게 복을 주셨습니다. Бурхан миний эзнийг ерөөсөн. 나의 주인이 그것만 얘기하잖아요. Миний эзэн, миний эзэн, миний эзэн. ерөөсөө үүнийг л хэлдэг. 이 아브라함의 종은 아브라함이 한 그대로 행하려고 합니다. Энэ Авраамийн зарц нь Авраамийн хийсний дагуу хий гэж үнэхээр хичээсэн. 거기에 자기의 생각을 보태지 않습니다. Тэнд өөрийнхөө бодол санааг ерөөсөө нэмэрлээгүй. 자기 생각과 다르다고 해서 자기 뜻을 따라가지 않습니다. Өөрийнх нь бодож байгаас зурж байна гэд өөрийн хүслийн дагуу тэр ерөөсөө хийгээгүй. 오직 아브라함만이 이 종에게는 나타나고 아브라함의 뜻만 행했던 겁니다. Зөвхөн энэ зарц хүнд Авраамийн хүсэл харагдаж Авраамийн хүслийн дагуу хийсэн байна. 예수님이 나의 주인이시라면은 Есүс миний эзэн юм бол 그렇게 대답할 수 있어야 됩니다. тэгж хариулж чаддаг байх хэвээр. 너희는 나를 누구라 하느냐? Та нар намайг хэн гэж хэлэх вэ? 예, 나의 주인이십니다. Тийм ээ, миний эзэн юм. 말로만 대답하는 게 아니고요. Зөвхөн амаараа хариулаад байгаа биш. 예수님이 하지 말라는 건 하지 말고 Есүсийн хийж болохгүй гэсэн юм хийхгүй байгаад 예수님이 하라고 하는 건 하고 хийгээснийг нь хийгээд 예수님이 가라 하면 가고 Есүс явах юм бол яваад 예수님이 서라 하면 서고 хэрвээ Есүс зогсохивэл зогсоод 성경에 다 있습니다. Библиэлд бүгдээрээ байгаа. 우리 매일 그걸 배우잖아요. Бид нар өдөр бүр үүнээс сурдаг шүү дээ. 누가복음 17장입니다. Луг 17 байна. 누가복음 17장 7절입니다. Луг 17-гийн 7. 7절부터 10절까지 읽어드리겠습니다. 7-оос 10 хүртэл уншиж өгье. Та нараас хэн нэг нь тариалангч нь эрхэлдэг юм уу? Малагч нь хариулдаг боолтой байгаад боолоо талбайгаас эрэхтэн даруй орж хооллохоор суу гэж хэлэх үү? Харин ч түүнд надад идэхэн бэлтэг бүсээ бүсэлж намайг идэж ууж дуустал үйлчил дараа нь чи идэж уун биз гэж хэлэхгүй гэж юу? Тушаасныг нь гүйцэтгсэний төлөө боолоо илүүгээр таалдаггүй биз дээ. Түүнчлэн та нар ч мөн адил та нарт тушаасан бүхнийг гүйцэтгээд бид тусгүй болоод бид зөвхөн хийх ёстойгоо хийсэн гэж хэл гэжээ. 여기는 이제 예수님이 말씀하신 가장 합당한 종의 모습을 보여주고 있습니다. За энэ дээр Есүсний хэлсэн хамгийн зохистой боол хүний дүр төрхийг хэлж байгаа. 너희 중에 누게 밭을 갈거나 양을 치거나 하는 종이 있다면 Та нараас хэн нэг нь тариалангч нь эрхэлдэг юм уу? Малагч нь хариулдаг боолтой байгаад 이제 밭을 간다는 것은 우리가 복음을 전하는 그 일을 의미한다고 할 수 있습니다. за энд тариаланг нь эрхэлнэ гэдэг нь сайн мэдээ тарааж байгаа гэдгийг хэлж байгаа юм. 우리는 밭을 갑니다. Бид нар
газраа хагалдаг. 사람의 마음의 밭을 갈고 Бид нар хүмүүсийн зүрх сэтгэлийн талбайг 거기에 хагалж 복음의 씨앗을 뿌립니다. тэнд сайн мэдээний үрээ суулгадаг. 그럼 복음을 전하는 일을 위해서 이 세상에 살고 있는 겁니다. Сайн мэдээг тараах ажлын төлөө бид энэ ертөнцийн 또 дээр 양을 ажиллаж байна. 치거나 그 말은 성도 간의 교제를 얘기한다고 할 수 있을 겁니다. За энэ дээр малыг чинь хариулдаг гэж хэлж байгаа нь ах дүүсийн хоорондын нөхөрлөлийг хэлж байгаа. 특히 여기 계신 임원 형제 자매님들은 이제 양을 돌보고 예수님의 양을 돌보고 예수님의 양을 지키는 그런 일을 하죠. Онцгойлон энд ирсэн байгаа үйлчлэлийн багийнхны хувьд энэ хоныг хариулах, хонин сүргийг анхаарлан арчлах ажлыг хийдэг үстэй. 그게 우리가 종으로서 하는 예수님의 일인 거예요. Энэ бол бид бүхэн боол хүний хувьд хийх ёстой Есүсийн ажил байна. 근데 밭에서 돌아왔습니다. 밖에서 들어왔습니다. За ингээд гадаанаас орж ирлээ. 그럼 종은 그 다음에 뭘 할까요? За тэгвэл боол нь одоо түүний дараа юу хийх вэ? 또 집에서 주인을 섬기는 거잖아요. Дотор орж ирээд дахиад л эзэндээ үйлчлэн үстэй. 주인의 집을 청소하고 주인을 섬깁니다. Эзнийхээ гэр орныг цэвэрлэн эзэндээ үйлчлэн. 그 주인의 바른 모습입니다. Энэ бол эзэн хүн 올바른 모습입니다. 종의 올바른 모습입니다. За энэ бол боол хүний яг зөв дүр төрх юм. 우리는 우리의 모든 생활이 주인을 위해서 하는 겁니다. Бид бүхэн бидний энэ бүхий л амьдрал маань эзнийхээ төлөө байдаг. 그게 진짜 종인 거예요. Энэ бол жинхэнэ боол юм. 그리고 종은 이렇게 말합니다. За тэгээд боол нь ингэж хэлж байгаа. 우리는 무익한 종이라 우리의 하여야 할 일을 한 것뿐이라. Бид тусгүй болоод бид зөвхөн хийх ёстойгоо л хийсэн. 우리는 무익한 종이라. Бид тусгүй болоо. 우리는 너무나도 약합니다. Бид нар үнэхээр сул дорой. 우리는 자주 넘어집니다. Бид нар байнга л бүдэрч ундаг. 우리는 하나님의 은혜가 없이는 이 땅을 살아갈 수 없는 아주 연약한 존재입니다. Бид бүхэн бурхны нэгүсэл байхгүй бол энэ газар дээр оршин тогтнохын аргагүй үнэхээр сул дутмаг нэгэн. 아주 자주 실수하죠. Байнга л байс хийгээд л алдаа гаргаад байгааз 유혹을 받기도 하고 уруу татлаханд орж байна. 때로는 교만해지기도 하고 Эсвэл заримдаа бардан болчихдог. 우리는 게으름에 넘어지기도 합니다. Бид нар залхууралд бүдэрч ундаг. 그러나 우리는 예수님의 종입니다. Гэхдээ л бид бүхэн Есүсийн боол. 예수님 우리에게 그걸 얘기해 주고 싶으신 겁니다. Есүс эзэн бидэнд үүнийг хэлж өгөхийг хүсэж байна. 이 땅에서는 우리가 예수님의 종으로 사는 겁니다. Энэ газар дээр бид Есүсийн боол нь болж амьдардаг. 그리고 예수님께서 나중에 다 갚아 주실 겁니다. Тэгээд Есүс эзэн дараа нь бүгдийг нь эргүүлэн төлж өгнө. 나중에 우리는 그 모든 것을 왕이 되어서 다 받게 될 겁니다. Хожим бид бүхэн энэ бүхий л зүйлсүүдээ хаан болсныхоо дараа эргүүлээд авцгаана. 너희는 나를 누구라 하느냐? Та нар намайг хэн гэж хэлэх вэ? 네게 있어 나는 누구냐? Чиний хувьд би хэн бэ? 우리는 자주 예수님을 잊어버립니다. Бид бүхэн байсгийгээд л Есүсийг 그 мартдаг. 사람을 보고 자주 실수하고 넘어집니다. Хүнийг хараад байсгийгээд л бүдрээд унцдаг алдаа гаргадаг. 나한테 이 직분을 맡기신 분이 누군지, Надад энэ үүрэг албыг даатгсан нэгэн чи хэн бэлээ? 이 봉사가 누구를 위해서 하는 것인지, Энэ үйлчлэл маань ер нь хэний төлөө хийж байгаа вэ? 누구 때문에 우리가 이 수고를 하고 있는 Хэний 것인지 төлөө бид нар энэ зүтгэлийг гаргаж байна вэ? 그걸 자주 잊어버리는 거예요. Үүнийг байсгийгээд мартаад байдаг. 그래서 어떨 때는 힘들어하기도 하고, Тийм учраас заримдаа зовдөг байна. 어떨 때는 불순종하기도 하고, Бүр заримдаа дуулуургүй болдог 어떨 байна. 때는 아예 봉사를 안 하기도 하고. Гэхдээ бүр заримдаа үйлчлэлээ хийдэггүй. 이제 연말 이제 임원 발표를 다 했을 겁니다. Оны эцээр үйлчлэлийн багийнхны бүгдийг зарласан баг. 이 봉사를 맡아 주세요. Та энэ үйлчлэлийг дааж аваарай. 이 일을 좀 맡아 주십시오. Энэ ажлыг та дааж аваарай. 그건 사람의 이야기가 아닙니다. Эн чин хүний хэлээд байгаа юм биш шүү дээ. 예수님이 맡기신 일이에요. Есүсийн даатгаж өгсөн ажил байна. 우리는 종으로서 그 일에 충성을 다할, 최선을 다할 책임이 있는 겁니다. Бид бүхэн боол хүний хувьд энэ ажлын төлөө бүх хүчээ дайчлах ёстой хариуцлага нь бидэнд байгаа юм. 나의 몸과 영혼까지
주를 위해 바칩니다. 나의 몸과 영혼까지 주를 위해 바칩니다. 이게 우리의 말이, 우리의 찬송이 되는 겁니다. Миний мах бос хүнсний хүртэл төлөөсийг өгч аварчээ. 이게 우리의 찬송이 되고 우리의 간증이 돼야 됩니다. Энэ бид бүхний магтан дуу маань болж бид бүхний гэрчлэл маань болох ёстой. 너희는 나를 누구라 하느냐? Та нар намайг хэн гэж хэлэх вэ? 내가 너의 주인이 맞느냐? Би та нарын эзэн мөн үү? 그렇게 묻고 계시는 겁니다. Ингээд асууж байгаа юм. 그리고 나다나엘은 이렇게 말했죠. За тэгээд Натанаил ингэж хэлдэг шүү дээ. 요한복음 1장 49절에 나의 왕이십니다라고 말합니다. Иохан 1:49-ээр харах юм бол миний бурхан гэж хэлсэн. 이스라엘의 왕이시라고. Израилийн бурхан. 당연히 나다나엘의 왕이 되는 겁니다. За уучлаарай. Хаан гэж хэлсэн байг. Гарцаагүй Натанаилийн хаан нь болсон байна, тийм үү? 왕이라는 말에 어떤 의미가 포함되어 있을까요? Хаан гэдэг үгэн дотор ямар утга агуулгадж байгаа вэ? 가장 높은 곳에 계시고 хамгийн өндөр байр суурьнд байж. 왕의 말은 무슨 일이 있어도 다 지켜야 되는 겁니다. Хааны үгэнд юу ч болсон бэ бүгдийг нь сахих ёстой. 왕 앞에서는 자기의 생각이나 자기의 뜻은 아무것도 아니라는 거잖아요. Хааны өмнө л өөрийн бодол, өөрийн хүсэл сонирхол тэр бол юу ч биш юм а гэсэн. 너희는 나를 누구라 하느냐? Та нар намайг хэн гэж хэлэх вэ? 나의 왕이십니다. Миний хаан. 당신은 나의 주이시며 당신은 나의 왕이십니다. Та бол миний эзэн, та бол миний хаан юм. 오직 충성과 오직 복종만이 왕 앞에 우리가 해야 될 일인 겁니다. Зөвхөн итгэмжтэй байдал болон дуулууртай байдал бид бүхэн хааныхаа өмнө байлгах ёстой зан төлөв юм. 세상의 왕은 약점이 있고 잘못하는 것이 있습니다. Энэ ертөнцийн байдаг хаадыг харах юм бол сул тал байдаг, буруу зүйлсүүд байдаг. 근데 우리의 왕은 그런 게 없어요. Харин бидний хаанд тийм зүйл байхгүй. 우리의 왕이신 예수님은 절대로 실수하지 않으십니다. Бидний хаан болох Есүс эзэн хизээч алдаа гаргадаг. 오직 그분은 진리만을 말하십니다. Тэрээр зөвхөн үннийг л хэлдэг. 그분은 거짓이 없으십니다. Түүнд худал хуурмаг гэж үгүй. 그분은 공평하십니다. Тэрээр шудраг нэг. 그 왕 앞에 우리는 어떻게 살아야 되겠습니까? Тэгвэл тэр хааныхаа өмнө бид нар яаж амьдрах ёстой вэ? 우리의 왕은 자기 백성을 위해서 죽기까지 하신 분입니다. Бидний хаан бол өөрийн ард түмнийхээ төлөө үхэл хүртэл явсан нэг. 그분을 따르는 것은 당연한 거예요. 당연한 거. Түүнийг дагаад явна гэдэг чинь энэ бүр байх ёстой энгийн зүйл байхгүй юу? 이스라엘 민족은 실수했죠. Израиль ард түмэн алдсан шүү дээ. 하나님이 왕이신데 인간 왕을 달라고 요구했던 겁니다. Бурхан хаан нь байсаар байтал хүн хааныг бидэнд өгөөч гэсэн. 그때 하나님 이렇게 얘기하십니다. Тэр үед бурхан хэлсэн. 저희가 나를 왕으로 인정하지 않기 때문에 왕을 달라고 하는 것이다. Тэд намайг өөрсдийн хаанаа гэж хүлээн зөвшөөрөхгүй байгаа учраас бидэнд хааныг өгөөч гэж хэлж байна. 자, 사무엘상 8장입니다. 1-р Самуэль 8 байна. 사무엘상 8장입니다. 1-р Самуэль 8 8장 7절입니다. 8-7 읽어드리겠습니다. би уншия. Эзэн Самуэльд ард олны чамд өгүүлэх бүхнийг буюу тэдний дуу хоолойг сонсогтун. Учир нь тэд чамаас татгалзан түлхэж байгаа юм биш. Тэдний дээрх хаан байлгахгүй хэмээн намайг түлхэн хайж байгаа хэрэг юм. 자, 나를 버려 자기들의 왕이 되지 못하게 함이니라. Тэдний дээрх хаан байлгахгүй хэмээн намайг түлхэн хайж байгаа. 하나님이 왕이신데 Бурхан хаан нь байтал 다른 왕을 달라고 하는 거예요. өөр хааныг өгөөч гэж байгаа. 그 이스라엘이었습니다. Энэ бол Израиль. 8장 19절입니다. 8-19 또 읽어드리겠습니다. би уншия. Гэсэн ч ард олон Самуэлийн үгийг сонсохоос татгалзан үгүй бидний дээр хаан байх ёстой. 우리에게도 우리 왕이 있어야 하겠습니다. Бидэнд ч бас хаан байх ёстой. 그 하나님이 왕이 아니란 얘기잖아요. Тэгэр чин бурхан бол хаан биш ээ гэж байгаа үстэй. 그 하나님을 버린 겁니다. Бурханыг хайж байгаа юм. 그들의 왕은 자기를 위해서 사람들을
노예로 부리기도 하고 남의 것을 빼앗기도 합니다. Тэдний хаан нь тийм ээ хүмүүсийг өөрийнхөө зац боолоо болгож дуудаж бусдыг нь дуудан зарж ингэж амьдэрдэг байна. 그런데 우리 하나님은 그렇지 않잖아요. Гэтэл бидний бурхан бол тэгхгүй шүү дээ. 이스라엘 민족은 하나님을 왕의 자리에서 밀어내 버린 겁니다. Израилийн ард түмэн бурхныг хаан сэнтигээс нь түлхэн унагсан. 그래서 이스라엘의 역사를 보면은 너무나도 비참한 역사가 많이 있었던 겁니다. Тиймээс Израилийн түүхийг харах юм бол үнэхээр нүд халтрам аимшигтай түүхүүд үнэхээр олон байдаг. 왕이신 하나님을 버렸기 때문에. Хаан болох бурхныг хайсан 여러분 учраас. 우리도 마찬가지입니다. Хүмүүсээ бид бүхэн ч гэсэн адилхан. 우리도 예수님은 나의 왕이십니다라고 말할 수 있습니다. Бид бүхэн ч гэсэн Есүс бол миний хаан юм а гэж хэлж чаднаа. 근데 그 왕이신 예수님을 버릴 수도 있는 거예요. Гэхдээ тэр хаан болох Есүсийг хаягч боломжтой байна. 그 왕의 뜻대로 하지 않고, Тэр хааныхаа хүслийн дагуу хийлэггүй. 그 왕의 일에 함께하지 않고, Тэр хааныхаа ажилд нь хамт ордоггүй. 왕의 전쟁에 함께하지 않고, хааны хийж үе дайнд нь оролцдоггүй. 그런다면 왕을 버리는 거랑 같은 거잖아요. Ингэж байгаа бол хаанаа хайж байгаатай адилхан байгаа 자, үстэй. 그 앞에 사사기 있습니다. Үүний өмнө 사사기 шүүгчд ном бий. 17장입니다. Шүүгчд 17 байна. 17장 6절 같이 읽겠습니다. 17-гийн 6-ыг бүгдээрээ хамт уншийе. Тэр өдрүүдэд Израильд хаан гэж байсангүй. Хүн бүр өөр өөрийн нүдэнд зөв зүйтэй гэж үзснээ үйлдэж байлаа. 자, 사사기를 정의하는 사사기가 어떤 책인가, 어떤 시대인가를 정확하게 얘기해 주는 말씀이 이 말씀이라고 할 수 있습니다. За тэгвэл энэ шүүгчд номыг тэр чигтэн цэгцэлж энэ шүүгчд нь ямар учиртай ном бэ? Ямар үйл явдал гардаг вэ гэдгийг тэр чигтэн цэгцэлсэн үг саяны үг байна. 하나님을 왕으로 섬기지 않았기 때문에 Бурхныг хаана болгоогүй учраас 그들은 자기 마음대로 했습니다. тэд өөрсдийн дур зоргоороо хийсэн гин. 자, 우리도 마찬가지입니다. Бид бүхэн ч гэсэн адилхан. 예수님을 우리의 왕으로 받아들이지 않으면은 우리 마음대로 합니다. Есүсийг бид өөрсдийнхөө хаана болгохгүй бол бид нар дур зоргоороо авирлна. 나의 왕이고, Миний хаан, 나의 집의 왕이고, миний гэр орны хаан, 내 교회의 왕이시고, чуулганы маань хаан. 그분이 나의 왕이 되셔야만 우리는 그 왕 앞에 올바르게 살 수 있는 겁니다. Тэрээр миний хаан нь болж байж л бид бүхэн түүний өмнө яг зөвөр амьдрч чадна. 빌라도는 예수님의 십자가 위에 유대인의 왕이라 이렇게 글씨를 쓰게 했습니다. Пилат Есүсийн загалмайн орой дээр нь евдээчүүдийн хаан гэж 자, бичүүлсэн. 보겠습니다. Харцгаая. 요한복음 19장. Йохан 19. 요한복음 19장 19절입니다. Йохан 19-ийн 19 байна. 19장 19절 20절 같이 읽도록 하겠습니다. 19-ийн 19-20-ыг бүгдээрээ хамт уншицгаая. Пилат мөн пайзан дээр Назарын Есүс евдээчүүдийн хаан гэж бичээд загалмай дээр тавиулав. Есүсийг цовдлсон газар хотоос холгүй байсан бөгөөд пайзан дээр еврей, латин, грекээр бичсэн тул олон юудэ үүнийг уншжээ. 자, 빌라도는 예수님의 십자가 위에 나사렛 예수 유대인의 왕이라고 썼습니다. Пилат Есүсийн загалмайн оройд пайзан дээр Назарын Есүс евдээчүүдийн хаан гэж бичүүлсэн. 근데 로마 글자로, 헬라 글자로, 히브리 글자로 다 써는 겁니다. Гэтэл энд еврей хэлээр, латин хэлээр, грекээр хүртэл бичүүлсэн. 예수님은 히브리인의 왕일 뿐만 아니라 로마 제국의 왕일 뿐만 아니라 온 세상의 왕이라는 의미를 빌라도는 자기가 뜻도 알지 못하고 기록해 놨던 겁니다. Тэгэхээр Есүс бол зөвхөн еврейчүүдийн хаан байгаа зогсохгүй, Ромын иргэншлийн хаан байгаа зогсохгүй, бүх ертөнцийн хаан нь юм а гэдгийг Пилат өөрөө ч мэдлэгүйгээр үнийг бичүүлсэн байна. 자기는 그게 무슨 뜻인지도 몰랐을 거예요. Өөрөө бол үүнийг ямар утгатайгаач мдээгүй баг. 예수님이 온 세상의 왕이라는 것을 그 십자가 위에다가 빌라도가 썼던 겁니다. Есүс бол бүх ертөнцийн хаан нь юм а гэдгийг тэр загалмайн дээр бичүүлсэн. 구원받은 사람들의 왕이십니다. Аврагдсан хүмүүсийн хаан. 구원 안 받은 사람들의 왕은 아닐까요? Аврагдаагүй хүмүүсийн хаан
биш юм болов? 보이는 것과 보이지 않는 모든 것의 왕이시잖아요. Үзэгдэх ба үл үзэгдэх бүхий л юмсын хаан шүү дээ, тийм үү? 우리의 왕이십니다. Бидний хаан юм. 19장 14절입니다. 19-ийн 이날은 6월절 19장 14절입니다. 19-14 байна. 이날은 6월절의 예비일이요 때는 제6시라 빌라도가 유대인들에게 이르되 보라 너의 왕이로다. Алгасал баярын бэлтгэл өдөр байлаа. 6 дугаар цагийн орчин Пилат юудэчүүдэд харагтун танаа хаан гэв. 보라 너의 왕이로다. Харагтун танай хаан 자, 우리의 왕이십니다. бидний хаан юм. 그분을 보라고 얘기하는 겁니다. Түүнийг хар гэж хэлсэн байна. 십자가에 못 박히신 나의 왕을 보라는 말입니다. Загалмаа дээр цовдлогдсон өөрийнхөө хааныг хар. 십자가에 못 박힌 나의 왕 앞에서 나는 어떻게 살아야 됩니까? Загалмаа дээр цовдлогдсон хааныхаа өмнө би яаж амьдрах ёстой вэ? 예수님을 왕으로 받아들이고 그 왕 앞에서 신하로서 살아야 되는 겁니다. Есүсийг өөрийнхөө хаанаа болгож тэр хааныхаа өмнө бид нар яг л түүний дор түшмэлэн мэт амьдрах ёстой. 우리는 예수님의 질문에 답을 해야 됩니다. Бид бүхэн Есүсийн асуултанд хариулах хэрэгтэй. 너희는 나를 누구라 하느냐? Та нар намайг хэн гэж хэлэх вэ? 예, 나의 왕이십니다. Тийм ээ. Миний хаан. 그러면 그 왕의 뜻대로 하면 돼요. Тэгвэл энэ хааныхаа хүслийн дагуу хийх л болно. 그게 올바른 신하의 모습이잖아요. Энд чинь яг жинхэнэ зөв итгэгч хүний төр төрөх шүү дээ. 유대인들은 대답했습니다. Юдэчүүд хариулсан. 우리에게는 왕이 없나이다. Бидэнд хаан үгүй. 15절 끝에 이렇게 말하죠. 15 дугаар ишлэлийн төгсгөл дээр 가이사 외에는 우리에게 왕이 없나이다. Цэзраас өөр хаан бидэнд байхгүй. 유대인들은 그렇게 말했습니다. Юдэчүүд ингэж хэлсэн. 사사 시대에 아니 사무엘의 시대에 왕을 달라고 얘기했던 유대인들은 Самуэлийн үед хааныг өгөөч гэж хэлсэн юдэчүүд. 이제 빌라도 앞에서 우리에게는 왕이 없다고 말한 겁니다. Одоо Пилатын өмнө хурж ирээд бидэнд хаан байхгүй гэж хэлж байгаа юм. 여러분은 예수님이 왕이 되셔야 돼요. Та бүхэнд Есүс хаан нь болох ёстой. 자신이 왕이 되지 말고 Өөртөө хаан нь байгаад иж болохгүй. 자기 가족이 왕이 되지 말고 Өөрийнхөө гэр бүлийн хаан нь өөрөө байж болох. 자기 일이 왕이 되지 말고 Эсвэл өөрийнхөө ажилдаа хаан байж болохгүй. 예수님이 왕이 되셔야 됩니다. Харин Есүс л хаан нь байх ёстой. 우리 왕은 절대로 우리를 잘못된 길로 이끌어가지 않습니다. Бидний хаан биднийг огтхонч тэр буруу зам руу удирдаад явахгүй. 너희는 나를 누구라 하느냐? Та нар намайг хэн гэж хэлэх вэ? 예, 당신은 나의 왕이십니다. Тийм ээ. Та бол миний хаан юм. 여러분들 스스로 그렇게 답할 수 있어야 되는 겁니다. Та бүхэн өөртөө ч хүртэл ингэж хариулж чадах ёстой юм. 시편 68편입니다. Дуулал 68 байна. 시편 68편 Дуулал 68-ийн 24절입니다. 24. 시편 68편 24절입니다. Дуулал 68-ийн 24. 같이 읽겠습니다. Хамт уншицгаая. Бурхан тэд таны залран ирэхийг хаан минь болох миний бурхны ариун газарт залран ирэхийг харсан. 자, 이건 다윗이 기록한 겁니다. За үүнийг Давид бичсэн. 다윗은 왕이었습니다. Давид бол хаан байсан. 그런데 나의 왕이 성소에 행차하시는 것이라. Гэхдээ энд хаан минь болох миний бурхан ариун газарт залран ирнэ. 다윗은 예수님을 자신의 왕이라고 말했습니다. Давид Есүсийг өөрийнхөө хаан гэж хэлсэн. 왜 예수님은 왕 중의 왕이니까. Яагаад гэвэл Есүс бол хаадын хаан юм. King of Kings죠. King of Kings тийм үү? 모든 왕들 위에 왕이신 그분을 우리는 올바로 섬겨야 되는 겁니다. Бүхий л хаадын дээр байдаг хаан болох түүнийг бид бүхэн түүнд яг үнэнээр үйлчлэх ёстой юм. 자, 시편 24편입니다. Дуулал 24 байна.
시편 24편 Дуулал 24 7절입니다. 7 ишлэл 7절부터 10절까지 천천히 같이 읽겠습니다. 7-оос 10 хүртэл бүгдээрээ удаанаар хамт уншицгаая. Сүр жавхлангийн хаан орж ирлээ. Голдон хаалгануудаа толгоогоо өргөж, мөнхийн үүднүүдээ өргөгдөх түн. Сүр жавхлангийн энэ хаан хинбэ? Хүчтэй чадалтай эзэн, тулалдаанд чадалтай эзэн билээ. Сүр жавхлангийн хаан орж ирэхийн тулд голдон хаалгануудаа толгоогоо өргөж, мөнхийн үүднүүдээ өргөгдөх түн. Сүр жавхлангийн энэ хаан хинбэ? Төг түмдийн эзэн, тэрээр сүр жавхлангийн хаан болоо. 자, 여기 영광의 왕이라는 단어가 계속 나옵니다. За энд сүр жавхлангийн хаан гэдэг үг байн гарч 자, байгаа. 이 문은 7절에 있는 문은 우리 마음의 문을 의미하기도 합니다. За энэ 7 дугаар эшлэлээр гарч байгаа хаалга гэдэг нь бид бүхний зүрх сэтгэлийн хаалгыг шилж байгаа. 왕을 맞이하라 그 말입니다. Хаана угтан ав. 여러분, 예수님을 여러분의 왕으로 맞이하면 돼요. Тэгвэл та бүхэн Есүсийг өөрийнхөө хаана болгоод угтан авахд л болно. 너희는 나를 누구라 하느냐? Та нар намайг хэн гэж хэлэх вэ? 예, 나의 왕이십니다. Тийм ээ. Миний хаан билээ. 왕을 맞이하라. Хаана угтан ав. 왕의 모든 것을 바치라. Хаанда бүхий л зүйлээ өрг. 왕에게 모든 영광을 돌리라. Хаанда бүхий л сүр жавхлангаа өрг. 우리의 왕은 가장 능력이 많고 강하신 왕이니라. Бидний хаан бол хамгийн хүчрхэг чадaltaй нэг юм аа. 왕의 편에 서야 되는 거예요. Хааны талд зогсох ёстой юм. 다윗의 편에 서듯이 예수님의 편에 서야 되는 겁니다. Давидын талд зогсож байсан шиг Есүсийн талд зогсож явах ёстой. 그 왕과 함께 할 때 왕의 모든 것은 여러분의 것이 되는 거예요. Тэр хаантайгаа хамтдаа байх үед тэр хааны бүхий л зүйл та бүхнийгч болно. 비록 나사렛 예수로 죽으셨지만 우리에게는 영원한 왕이시잖아요. Хэдийгээр Назарын Есүсийг алсан ч гэлээ бидний хувьд бол хаан шүү дээ. 왕에게 순종하고 Хаанда дуулууртай байж, 왕에 맡긴 일을 하고 хааны даатгсан ажлыг 왕의 хийж, 영광을 위해서 хааны сүр жавхлангийн төлөө 왕을 맞이할 준비를 하는 겁니다. хааныгаа угтан авах бэлтгэлээ хийдэг байна. 예수님은 누구신가 온 교회의 머리와 Есүс гэдгэн хэн юм бэ? Бүхий л чуулганы тэргүүн юм. 만국민의 구주시며 모든 왕의 왕이요 Төг түмдийн аврагч эзэн ба бүхий л хаадын хаан юм. 심판하실 주님 되고 우리 영광 되시네. Шүүгч эзэн болоод бидний алдар болжээ. 예수님은 누구신가? Есүс хэн бэ? 온 교회의 머리입니다. Бүхий л чуулганы тэргүүн, 만 국민의 모든 사람의 구주시고 төг түмдийн бүхий л хүмүүсийн аврагч, 모든 왕의 왕이십니다. бүх хаадын хаан. 그리고 우리의 영광이 되시는 거예요. Тэгээд бидний алдар суу маань болно. 여러분, 예수님은 여러분에게 누구십니까? Хүмүүсээ танд Есүс хэн бэ? 너희는 나를 누구라 하느냐? Та нар намайг хэн гэж хэлэх вэ? 예, 나의 왕이십니다. Тийм ээ, миний хаан. 잊어버리지 말아요. Энийг битгий мартаарай. 그리고 마지막으로 예수님은 하나님이십니다. Тэгээд хамгийн сүүлд нь Есүс бол бурхан юм. 도마가 말합니다. Томас хэлсэн. 예수님은 나의 하나님이십니다. Есүсээ та бол миний бурхан. 베드로도 말하고 니고데모도 말하고 Петр ч хэлсэн, Никодим ч хэлсэн. 모든 구원받은 사람들은 그렇게 말합니다. Бүхий л аврагдсан хүмүүс тэгж хэлсэн баг. 예수님은 나의 하나님이십니다. Есүс бол миний бурхан юм. 하나님이라면 하나님답게 우리가 섬겨야 되는 겁니다. Бурхан мөн юм бол бид нар яг л бурхан шиг түнд үйлчлэх ёстой үстэй.
그냥 내 생각대로 하면서 하나님이라고 그렇게 말하면 안 되잖아요. Зүгээр л өөрийнхөө дур зоргоороо бодлороо хийж үлдчихэд бурхан гэж хэлээд байж болохгүй. 하나님 앞에 우리의 가장 합당한 모습은 그분을 경외하는 겁니다. Бурханы өмнө бидний хамгийн зохистой дүр төрх бол түүнээс имэх юм. 이 경외한다는 것은 그분을 두려움으로 섬기는 겁니다. Имэх гэдэг нь түүнээс айн түүнд үйлчлэх. 징계가 무서워서 심판이 두려워서 섬기는 것이 아닙니다. Сахилгажуулалтаас эсвэл шүүлтээс айсандаа бид нар айч чичрэн үйлчлэх хийлээгүй. 하나님이시니까. Бурхан учраас. 그 하나님을 하나님으로 알고 높이는 것이 그게 경외입니다. Тэр бурхныг яг бурхнаар нь таньж мэдэн түүнийг өргөмжлөх нь түүнээс имэж байгаа хэрэг. 자, 우리가 지금까지 생각했던 내용을 잘 한번 묵상해 볼 필요가 있습니다. Бид хүн өдийг хүртэл сонссон зүйлсүүдээ дахиад нэг тунгаан бодох хэрэгтэй. 예수님은 나의 주인이십니다. Есүс бол миний эзэн. 정말 그렇습니까? Үнэхээр тийм байна уу? 주인으로 그분을 우리가 올바르게 섬기고 있냐 이겁니다. Үнэхээр би эзнээ болгоод түүнд яг зөвөр үйлчилж байна уу? 예수님은 나의 왕이십니다. Есүс миний хаан юм. 그럼 정말 왕처럼 그분을 섬기고 있냐 이겁니다. Тэгвэл үнэхээр та яг хаан хүнд үйлчилж байгаа юм шиг үйлчилж байна уу? 예수님은 나의 하나님이십니다. Есүс бол миний бурхан. 그럼 하나님처럼 우리는 그분을 섬기고 있냐 이겁니다. Тэгвэл үнэхээр бид нар бурханд үйлчилдэг шигэ түүнд үйлчилж байгаа болов. 자, 창세기 22장입니다. Эхлэл 22-ыг харъя. 창세기 22장 Эхлэл 22. 12절입니다. 12 дугаар эшлэл байна. 12절 같이 읽겠습니다. 12-ыг бүгдээрээ хамт уншийе. Тэнгэр элч хөвгүүний эсрэг гар бүү далай түүнд юуч бүүхий учир нь чи хүүгээ цорын ганц хүүгээ надаас харамлаагүй тул чамайг бурхнаас имэд гих чинь одоо би мэдлээ гэв. 이 일은 우리가 잘 아는 내용이죠. За энийг бид нар сайн мэднэ тийм ээ. 아브라함에게 하나님은 독자 이삭을 모리아산에 가서 번제로 바치라고 명령하십니다. Авраамд бурхан хэлэхдээ өөрийн цорын ганц хайртгүй Исаака Мориа уулан дээр аваачиж түүнийг шатаал дахиад болгон өргөө гэсэн. 자, 100세에 낳은 아들 이삭. 100 наснда төрүүлсэн хүү Исаак. 그 이삭을 아브라함의 손으로 모리아산에서 번제로 불에 태워서 하나님께 드려야 되는 겁니다. Тэр хүүгээ Авраам өөрийн гараар Мориа уулан дээр аваачин бурханд шатаал дахиад болгож өргөх ёстой. 아브라함은 조금도 주저하지 않았습니다. Авраам үүнд огтхонч эргэлзэн саатаагүй. 갈등하지 않았습니다. Ерөөсөө сэтгэл нь хуваагдаагүй. 아브라함은 그 다음 날 일찍 이삭과 함께 모리아산으로 출발합니다. Авраам маргааш өдрийнх нь өглөө эртлэн босоод өөрийнхөө Исаакийг дагуулад Мориа уул руу явсан. 사흘 만에 도착한 모리아산에서 아브라함은 이삭에게 나무를 매게 합니다. 3 өдрийн аянд явж хүрэхдээ Мориа уул руу явахдаа Авраам Исаакт түлээг нь өрүүлсэн. 그리고 자신은 불과 칼을 들고 그 바위 위로 올라간 겁니다. Өөрөө гал болон хутгаа бариад тэр уул хад руу авирсан байна. 그리고 이삭을 묶고 나무 위에 눕혀놨습니다. Тэгээд Исаакийг хүлээд модон дээр тавьдсан. 그리고 칼을 들었습니다. Хутгаа гаргаж ирсэн. 양을 잡아봤기 때문에 능숙하게 이삭을 번제로 드릴 수 있는 겁니다. Хон ядалж байсан учраас тэрээр ямар ч асуудалгүй Исаакийг түнд бурханд өргөх боломжтой байна. 하나님의 명령이니까. Бурхны тушаал учраас. 물론 하나님은 아브라함을 시험하신 겁니다. Мэдээж бурхан Авраамыг үүгээр сорьсон тийм. 근데 아브라함은 그 시험에서 조금도 두려워하지 않고 그리고 조금도 머뭇거리지 않았습니다. Гэтэл Авраам энэ сорилтонд өчүүхэн жаагаагүй байна. Өчүүхэн дүүнд саатан зогсоогүй. 왜? Яагаад вэ? 왜 그랬을까요? Яагаад гэсэн бол 아브라함은 하나님을 믿었으니까. Авраам бурханд итгэсэн байхгүй юу? 이삭을 통해서 아브라함의 후손을 모래같이 바닷가의 모래같이 많게 해주신다고 했으니까 Бурхан хэлэхдээ би чиний хүү Исаакаар ч дамжуулж чамд үр удмыг далайн иргэн Элизабет
өгнө гэж хэлсэн. 하늘의 별처럼 많게 하실 것이라고 약속했으니까 Тэнгэрийн од мэд олон болгож өгнө гэж амласан. 내가 혹시 죽여도 하나님은 살리실 것이다. Магад би энд алсан ч бурхан эргүүлээд амьлуулж өгнө. 조금도 갈등하지 않고 그렇게 할 수 있었던 겁니다. Октоос эргэлзэн тэнгэлзээгүй байна. хэлснийхэн дагуу шууд хийх байсан байна. 그때 이렇게 말씀하신 거죠. Тэр үед ингэж хэлсэн байна. 내가 이제야 네가 하나님을 경외하는 줄을 아노라. Бурханаас имээдгийг чинь одоо би мэдлээ. 이게 경외입니다. Энэ бол имээх юм. 하나님을 하나님으로 섬기는 겁니다. Бурхны яг бурхнаар нь үйлчлэх гэсэн үг. 아브라함에게 있어서 이삭은 어떤 존재였을까요? Авраамийн хувьд Исаак гэдэг хүн яг ямар хүн байсан бол? 전 재산하고 바꿀까요? 안 바꿀까요? Өөрийнхөө бүх эд хөрөнгөөр хүүгээ солих болов? 안 바꿉니다. Солихгүй. 자기 생명하고 바꿀까요? 안 바꿀까요? өөрийнхөө амиараа солих болов? 이삭을 위해서라면 자기 목숨 다 몇 개라도 줄 수 있었을 겁니다. Исаакийн төлөө л гэх юм бол өөрийнхөө амь амьдралыг хитэн жудаа байсан өгч чадах байсан. 그렇게 귀한 이삭을 하나님께 드린 겁니다. Тэр инхрийн нандин Исаакийг бурхан өргөж байна. 하나님은 이삭도 주셨죠? Бурхан Исаакийг ч гэсэн өгсөн 더 шүү 큰 дээ. 영광도 주셨죠. Бүр агуу алдар сууг өгсөн. 그게 하나님을 경외하는 자의 받을 복인 겁니다. Энэ бол бурханаас имээдэг нэгэнд ирдэг ерөөл юм. 여러분, 너희는 나를 누구라 하느냐? Хүмүүсээ та нар намайг хэн гэж хэлэх вэ? 예, 나의 하나님이십니다. Тийм ээ. Миний бурхан. 정말 그렇습니까? Үнэхээр тийм байна уу? 정말 여러분의 하나님이 맞습니까? Үнэхээр таны бурхан мөн үү? 그러면 하나님을 경외함으로 섬기시는 것이 맞는 겁니다. Тэгвэл та бурханд үнэхээр бурханаас имэн түнд үйлчлэх ёстой. 물론 우리에게 이런 시험을 주시지는 않습니다. Мэдээж бид бүхэнд ийм сорилтыг бол өгөхгүй. 하나님을 하나님으로 섬겨야 됩니다. Бурханд яг бурханаар нь л үйлчлэх ёстой гэсэн үг. 그 무엇보다도 더 하나님을 사랑해야 됩니다. Өөр юунаас ч илүүтэйгээр бурхныг илүү хайрлах ёстой юм. 경외는 하나님을 가장 존귀하게 여기는 겁니다. Имэх гэдэг чинь бурхныг хамгийн их эрхэмлэх гэсэн үг байна. 내 자신보다도, Өөрөөсөө ч илүү, 그 누구보다도, өөр хинээс ч илүү, 그 어떤 것보다도 하나님을 더 존귀하게 여기는 것이 그게 경외입니다. өөр юунаас ч илүүтэйгээр бурхныг илүү их эрхэмлэж байна. Энэ бол имэж байгаа хэрэг. 경외라는 말이 성경에 많이 나와 있죠. Имэх гэдэг үг Библиэлд олон гарч байгаа үстэй. 하나님을 경외하라. Бурханаас имэж. 그 모든 것은 무슨 의미일까요? Энэ бүхий зүйл ямар утгатай болоо? 하나님을 기억하는 거예요. Бурхныг санахыг хэлж. 그 하나님 앞에 범죄하지 않는 겁니다. Тэр бурхны өмнө ёс бусыг үйлдэхгүй байхыг хэлж. 그게 경외입니다. 경외. Энэ нь өөрөө имэж байгаа хэрэг юм аа. 경외는 하나님을 기억하고 하나님을 잊지 않는 겁니다. Имэх гэдэг нь бурхныг санаж, бурхныг мартахгүй байхыг хэлж байна. 그래서 하나님을 항상 자신 앞에 계시다는 걸 그걸 잊지 않는 거예요. Тийм учраас л бурхныг үргэлж миний өмнө бурхан байгаа шүү гэдгийг мартдаггүй байна. 그래서 다른 말로 말하면은 경외는 코람데오입니다. Өөр үгээр имэхийг хэлье гэх юм бол корамдио. 코람데오 뭔지 아시죠? Корамдио юу гэдгийг мэдэн шүү дээ, тийм ээ? 데오는 하나님을 말합니다. Дио гэдэг нь бурхан. 하나님 앞에서. Бурхны өмнө. 그 하나님을 경외한다 그 말은 하나님 앞에서 모든 삶을 사는 것을 말하는 겁니다. Бурханаас имээрэй гэдэг чинь би бурхны өмнө энэ бүхий л амьдралаа өнгөрүүлнэ гэсэн үг байна. 그 사람이 가장 지혜로운 사람이고 Тэр хүн бол хамгийн ухаалаг хүн. 그 사람이 가장 거룩한 사람이 되는 겁니다. Дээрээс нь энэ хүн бол хамгийн ариун хүн байна. 욥기입니다. Йов номноос харъя. 욥기 28장 Йов 28 28절입니다. 28-ийн 28. 욥기 28장 28절 Йов 28-ийн 28. 같이 읽겠습니다. Хамт уншия. Тиймээс тэрээр хүнд хандан үзэгтэн эзнээс имээх нь мэрэгэн ухаан бөгөөд
нүгэл муугаас хол явах нь ухаар юм химэн айлтсан. 자, 주를 경외함이 곧 지혜요. Эзнээс имэх нь мэрэгэн ухаан бөгөөд 악을 떠남이 곧 명철이라. нүгэл муугаас хол явах нь ухаарл юм аа. 자, 하나님을 경외한다면은 하나님의 뜻대로 하는 거잖아요. Бурханаас имэж байна гэдэг чинь Бурханы хүслийн дагуу хийнэ гэсэн үг үстэй. 하나님 앞에서 행하는 겁니다. Бурханы өмнө үйлдэж байгаа юм. 가장 지혜로운 자가 되는 것이고 Хамгийн ухаалаг нэгэн болох нь байна. 그는 악을 떠나게 돼 있습니다. Тийм хүн хорон муугаас холддгоо гэсэн байна. 우리가 하나님을 경외하기 위해서 말씀을 배우는 거예요. Бид хүн Бурханаас имээхийн тулд үгнээ сурдаг. 우리가 하나님을 잊지 않기 위해서 함께 교제하는 겁니다. Бид Бурханыг мартахгүй байхын төлөө нөхөрлөдөг. 그리고 그 하나님을 경외하는 자에게는 모든 복이 주어지게 돼 있는 겁니다. Тэгвэл энэ Бурханаас имэж байгаа хүнд бүхэл ёроол өгөгддөг. 왜 아브라함에게 이삭을 바치라고 얘기했을까요? Яагаад Авраамд Исаакийг өргөх гэж хэлсэн юм болоо? 제가 여러 사람들을 만나봤거든요. Би их олон хүнтэй уулзж үзсэн. 그 말씀만 하면 마귀가 아주 요동을 해요. Энэ үгийг л хэлэхээр бузар сүнс сатан бүр шивндэг байхгүй. 하나님은 자식을 바치라 그러는 분이야? Хүй Бурхан чинь үр хүүхдээ өргөх гэдэг юм уу? 그 마귀는 그렇게 속삭인다니까? Бузар сүнс тийг шивндэг байхгүй юу? 아브라함이 자식 안 바쳤어요. Авраам хүүхдээ өргөөгүй. 안 죽었습니다. Үхээгүй. 하나님을 경외함으로써 우리가 복을 받기를 원하신 겁니다. Бурхан бол биднийг Бурханаас имээгээд ёроолыг аваасаа л гэж хүсэж байгаа. 우리를 망하라고 하시는 게 아니라니까요. Биднийг сүрээсэ гэдэг нэг юм биш байхгүй юу? 아이, 우리의 죄를 영원히 용서해 주시고 Гэхдээ бидний нүглийг мөнхөд уучлаад өгсөн. 영원한 천국과 그 모든 영광을 다 약속으로 주셨는데 Мөнхийн дивааж нь түүний бүх алдар сууг нь бидэнд хамтд нь амлчихсан баг. 우리에게 나머지 안 주시겠냐고요. Үлдснийг нь бидэнд өгөхгүй байх юм болов? 더 많은 복을 주시기 위해서 하나님을 경외하라고 말하는 거예요. Илүү их ёроолыг өгөхийн тулд Бурханаас имээ гэж хэлж байгаа юм. 자, 신명기 5장입니다. Дэд хууль 5-ыг харъя. 신명기 5장 Дэд хууль 5 29절입니다. 29 байна. 29절 같이 읽겠습니다. 29-ыг хамт уншия. Тэдний зүрх хിവэр үлдэж, надаас үргэлж имээж, миний бүх тушаалыг сахин, тэд бас тэдний хүүхдүүд үрд сайн сайхан байх болтугай. 그들과 그 자손이 영원히 복받기를 원하노라. Тэдний ба тэдний үр хүүхдүүд үрд сайн сайхан байх болтугай. 하나님을 경외하면 영원히 복을 주신다는 거잖아요. Бурханаас имэх юм бол бүр мөнхөд ёроолоо өгнө гэж байгаа зү. 하나님을 경외하면 하나님은 복으로 갚아 주십니다. Бурханаас имэх юм бол Бурхан эргүүлээд ёроол болгож төлж өгдөг. 자, 아브라함이 경외했죠? Авраам имээсэн тийм үү? 이삭도 주시고 다 주셨습니다. Исаакийг ч өгсөн, өөр бусад зүйлсийг ч түнд өгсөн. 욥이 경외했죠? Яв имээсэн биз? 그죠? Тийм биз дээ. 욥과 같이 하나님을 경외하며 순전한 사람이 없다고 그렇게 성경은 말하잖아요. Яв шиг Бурханаас имээж хор муугаас хол явдаг хүн байсангүй гэж Библиэлд гарч байгаа. 진짜 그런지 하나님이 테스트하신 겁니다. Үнэхээр тийм байна уу гэдгийг харин Бурхан шалгадаг байна. 욥의 전 재산을 싹 뺏어가 버렸습니다. Явын бүх өмч хөрөнгийн бүгдийг нь хамсан. 욥의 7 아들 3 딸을 죽여 버렸습니다. Явын 7 хүү 3 охиныг нь өхүүлсэн. 욥은 하나님을 경외했습니다. Яв Бурханаас имээсэн. 그 결말이 어떻습니까? Эц төгсгөл нь ямар байсан бэ? 갑절의 은혜로, 갑절의 복으로 다시 채워 주시잖아요. Түүнийг хоёр дахин нэмж өгдөг үстэй тийм үү? 하나님은 복을 주시려고 경외하라고 얘기하는 거예요. Бурхан ёрөөхийн тулд л имээ гэж хэлээд байна. 우리가 하나님을 하나님으로 알고 섬긴다면 하나님께로부터는 복밖에 올 게 없는 겁니다. Бид бүхэн Бурханыг яг Бурханаар нь түүнд үйлчлээ, түүнээс имээж ивэл бидэнд ирэх зүйл нь ёроолоос өөр юм гэж байхгүй. 자, 6장 24절입니다. 6-гийн 23 байна. 읽어드릴게요. 24 байна. За би уншиж өгье. Биднийг өнөөдрийн шиг амьд байлгахын тулд үргэлжийн сайн сайхны маань төлөө эзэн энэ бүх зарилгийг дагахыг мөн эзэн Бурханаас имээхийг бидэнд тушаасан билээ. 이는 우리로 우리 하나님 여호와를 경외하여 항상 복을 누리게 하기 위하심이라.
Эзэн бурхнаасаа эмээхийг бидэнд тушаасан билээ. 경외하면은 항상 복을 주시려고 경외하는 자에게 Эмээгч нэгэнд сайн сайхныг мөнхөд өгөхийн тулд бахна. 하나님으로 섬기는 겁니다. Бурхныг яг бурхнаар нь үйлчлэх ёстой. 필요할 때만 하나님을 기억하고 Хэрэг шаардлага гарахаар л бурхнаас эмээгээд. 그게 아닙니다. Тийм биш ээ. 어떤 고난이 와도 하나님을 기억하고 Ямар зовлон ирсэн бай бурхныгаа санаж. 어떤 좋은 일이 생겨도 하나님을 기억하고 Ямар ч сайхан зүйл тохиолдсон ч бурхныгаа санаа. 언제나 하나님을 기억하는 자에게 하나님은 복을 주시는 겁니다. Хизээч байсан бурхныгаа санан дурсдаг нэгэнд бурхан ерөөлөө өгдөг. 시편 Дуудал 34편 34 байна. 시편 34편 Дуудал 34 7절입니다. 7 байна. 7절부터 9절까지입니다. 34-ийн 7-оос 9. 7절부터 9절까지 7-оос 9-ийг 같이 읽겠습니다. хамт уншия. Эзний тэнгэр элч түүнээс эмээгчдийг хүрээлж авардаг. Эзэн сайн гэдгийг амсацгаа үзэцгээ. Дотор нь хорогддог нэгэн юутай ерөөлтэй вэ? Түүний ариун хүмүүсээ та нар эзнээс эмээгтэн. Учир нь түүнээс эмээгчдэд юу ч дутагддаггүй. 주를 경외하는 자는요, 주의 사자가 하나님의 사자가 항상 지켜주시는 거예요. Эзнээс эмээгчийг эзний тэнгэр элч үргэлж хүрээлэн байдгаа гин. 하나님은 가끔 우리가 하나님을 경외하는지 시험하십니다. Бурхан заримдаа бид бүхнийг үнэхээр бурхнаас имэж байна уу гэдгийг маш шалгадаг. 시험하시죠? Шалгаж байгааз. 어떨 때는 내가 원하지 않는 것을 하라고 하실 때가 있습니다. Заримдаа миний хүсэхгүй байгаа зүйлийг хий гэх тохиолдол байдаг. 어떨 때는 나한테 너무 소중한 것을 달라고 하실 때가 있습니다. Заримдаа надад үнэхээр эрхэм нандин зүйлийг маань надад өгөөч гэдэг. 그거 빼앗으려고 그러는 거 아니에요. Булааж авах га тэгээд байгаа юм биш. 정말 하나님을 경외하는지 그걸 확인하고 싶으신 겁니다. Үнэхээр бурхнаас имэж байна уу үгүй юу гэдгийг шалгахыг хүсээд байгаа юм. 여호와의 사자가 주를 경외하는 자를 진치고 지키십니다. Эзний тэнгэрэлч түүнээс эмээгчдийг хүрээлж авардаг. 그리고 9절에 이렇게 말씀하시죠. За тэгээд 9-дэр хэлсэн. 너희 성도들아 여호와를 경외하라. 저를 경외하는 자에게는 부족함이 없도다. Түүний ариун хүмүүсээ та нар эзнээс эмээгтэн. Учир нь түүнээс эмээгчдэд юу ч дутагддаггүй. 지금까지 하나님을 경외했던 많은 성도들이 있었을 겁니다. Өдийг хүртэл бурхнаас имэж үзсэн маш олон итгэгч нар байсан баг. 그들은 천국에 가 있겠죠. Тэр хүмүүс бүгд Иваажинд очсон байгаа тийм үү? 그들에게 한번 물어봅시다. Тэгвэл тэр хүмүүсээс бүгдээ нэг асууя да. 여러분들 Хүмүүсээ 하나님을 경외할 때 부족한 것이 있었습니까? та бурхнаас имэх үе танд дутагдж байсан зүйл байсан уу? 안 들려요? Сонсогдохгүй байна уу? 전혀 부족한 게 없었습니다. Дутагдах юм огт байгаагүй. 그렇게 말할 거예요. Тэгэж хэлнэ. 하나님으로 섬기는 겁니다. Бурхныг бурхнаар нь түнд үйлчилдэг байна. 사람을 섬기지 말고 하나님을, Хүнд биш. Бурханд. 사람을 두려워하지 말고 하나님을 두려워하는 겁니다. Хүнээс имээдэг юм биш. Бурхнаас имээдэг байна. 사람을 부러워하지 말고 하나님만을 부러워하는 겁니다. Хүнд атаархаад байх юм биш. Харин бурханд л атаархах хэрэгтэй. 그게 나의 하나님입니다. 그 말인 겁니다. Энэ бол миний бурхан гэж байгаа үг юм. 하나님을 항상 기억하는 거. Бурхныг байнга санаж. 그리고 하나님 앞에서 사는 겁니다. Тэгээд бурхны өмнө амьдрдаг байна. 하나님은요, 우리의 모든 걸 다 보고 계시잖아요. Бурхан бидний бүх зүйлийг хараад байж байгаа шүү дээ. 우리가 말하는 소리도 다 듣고 계십니다. Бидний хэлж байгаа үг болгоныг сонсож байгаа. 하나님을 잊어버리면, Бурхныг мартчих юм бол, 하나님을 하나님으로 생각하지 않으면 Бурхныг бурхнаар нь бодохгүй байвал 우리는 거짓말을 합니다. бид нар худлаа ярьдаг. 우리는 욕을 합니다. Бид нар хараал 우리는 хэлдэг. 술을 먹습니다. Бид нар арх уудаг. 우리는 노름을 하고 도박을 합니다. Эсвэл бид бүхэн бооцоотой мөрөөдөд тоглоомдордог. 하나님을 하나님으로 섬기지 않으니까. Бурхныг бурхнаар нь түнд үйлчлэхгүй байгаа болохоор. 그런데 하나님을 하나님으로 섬기는 자는
거짓말하지 않습니다. Харин бурханд яг бурхнаар нь үйлчлэгч нэгэн худал ярьдаг. 혹시 거짓말하면 즉시 뉘우칩니다. Магадгүй худлаа ярьлаа гэвэл тэр даруйдаа түүнийг улайдаг байна. 하나님을 경외하는 자는 욕하지 않습니다. Бурхан үйлчлдэг нэгэн хараал хэлдэггүй. 하나님 경외하는 자는 도박하지 않습니다. Бурханд үйлчлдэг нэгэн мөрөөдө тоглодоггүй. 하나님을 하나님으로 섬겨야 됩니다. Бурханд яг бурхнаар нь үйлчлэх ёстой. 하나님은 복을 주십니다. 복을. Бурхан ёроолыг өгдөг байгаа юм. 복을 주시려고 하나님을 경외하라고 말씀하시는 겁니다. Ёроол өгөхийн тулд бурхнаас имээ гэж хэлээд байна. 뿐만 아니라 하나님은 창조주십니다. Үүгээр зогсохгүй бурхан бол бүтээгч. 어떻게 하나님과 우리를 비교할 수 있습니까? Яаж бид өөрсдөө бурхантай жишгивдэ? 그런데 인간만은 하나님을 정말 낮출 수 있는, 낮게 생각할 수 있는 존재입니다. Гэтэл ганцхан хүн төрлөخت нь л бурхныг дорд юм шиг тооцдог байна. 얼마나 교만하면 Ямар бардан байхаараа 하나님을 자기처럼 생각할까요? бурхныг өөршгөө санддаг юм болоо. 자기보다 못하다고 생각하는 사람들도 많습니다. Гүбэр өөрөөсөө ч дор гэж бурхныг боддог хүмүүс байна. 짐승은 절대로 그러지 않습니다. Аратан амьтад ерөөсөө тэгдэг. 이 세상 그 무엇도 하나님으로 알고 창조주로 알고 있습니다. Энэ ертөнцийн өөр юу ч бай бүгд бурхныг бурхнаар нь 근데 бүтээгчээр нь мэддэг. 사람만은 ганцхан хүн л 하나님을 끌어내려서 자기보다 더 밑으로다 낮추는 사람들이 있습니다. бурхныг бүр тэр дээрээс нь татаж буулгаж ирээд өөрөөсөө ч дор болгож тооцдог байна. 우리는 그럴 수 없죠. Бид нар тийх аргагүй зү. 근데 어떻게 하나님 뜻이 아닌 걸 합니까? Тэгвэл яагаад бурхны хүсэл биш юмыг хийгээд байгаа юм бэ? 그런데 어떻게 하나님이 미워하시는 걸 합니까? Үгүй байж яагаад бурхны үзэн яддаг юмыг хийдэг вэ? 어떻게 하나님의 말씀에 불순종할 수 있습니까? Яаж бурхны үгэнд дуулуургүй байж чадах юм бэ? 어떻게 하나님이 맡기신 이 직분에 소홀할 수 있습니까? Яаж бурхны даатгаж өгсөн энэ үүрэг албандаа хойрог хандах юм бэ? 그게 하나님을 끌어내리는 거라는 걸 모르십니까? Энэ тань бурхныг татаж буулгаад байгаа хэрэг гэдгийг мэдв үү? 너희는 나를 누구라 하느냐? Та нар намайг хэн гэж хэлэх вэ? 그 질문에 답하셔야 됩니다. Энэ асуултанд хариулах хэрэгтэй. 예수님은 나의 주인이십니다. Эзэн, Есүс та миний эзэн билээ. 그럼 그렇게 살아야 돼요. Тэгвэл тэгж амьдрах хэрэгтэй. 무엇을 하라 하셔도 우린 주인의 뜻이니까 따르는 겁니다. Юу ч хий гэсэн бай бид нар эзний мань хүсэл юм чин дагаад хийдэг. 어디로 가라 하도 Хаашаа яв гэсэн ч бай. 예수님은 나의 왕이십니다. Есүс бол миний хаан. 진짜 왕으로 섬겨야 됩니다. Тэгвэл үнэхээр хааныхын хувьд үйлчлэх ёстой. 예수님은 나의 하나님이십니다. Есүс бол миний бурхан. 그 대답에 맞게 사는 것을 그걸 원하시잖아요. Энэ хариултандаа тааруулаад нийцүүлээд амьдраасаа гэж л хүсэж байгаа бах. 하나님은 창조주십니다. Бурхан бол бүтээгч. 우린 피조물이에요. Бид нар харин бүтээлүүд. 비교할 수 없습니다. Хооронд нь жишг харьцуулахын чаргагүй. 하나님은 모든 것을 아십니다. Бурхан бүгдийг мэддэг. 우린 그분 앞에 살고 있습니다. Бид түүний өмнө амьдарч байна. 하나님은 모든 것을 이루실 수 있는 분입니다. Бурхан бүгдийг биелүүлэх боломжтой нэгэн. 그분을 어찌 의지하지 않을 수 있겠습니까? Тийм нэгэнд яаж найдахгүй байгаад иж болох юм бэ? 하나님은 사랑이십니다. Бурхан бол хайр. 우리가 비록 주인처럼 여기지 않을 때에도 Эдгээр бид нар эзний юм шиг тоохгүй амьдарч 우리가 байна. 다른 왕을 달라고 할 때에도 Биднийг өөр хааныг өгөөч гэж хэлж байхад хүртэл 우리가 하나님을 경외하지 않을 때에도 бид Бурханаас эмээхгүй байхад хүртэл 하나님의 사랑은 변하지 않습니다. Бурханы хайр хувирдаггүй байна. 그렇다고 우리의 주인이 왕이 하나님이 아니신 건 아니잖아요. Тэглээгээд бид бүхний эзэн маань хаан маань бурхан маань биш. Тийм биш үсттэй. 하나님은 우리의 모든 것을 다
합해서 가장 좋은 걸 주시는 겁니다. Бурхан бидэнд бүхий л зүйлийг хамгийн сайн зүйлсийг нийлүүлж байгаа бидэнд өгөх гэж байна. 우리에게 슬픔이 올 때도 있습니다. Бидэнд уугашгүй ирэх үе байдаг. 우리가 감당할 수 없는 고난이 올 때도 있고, Бидний дааж гарахын аргагүй зовлон ирэх үе бий. 가난이 올 때도 있고, Ядуурл ирж болно. 병을 걸릴 때도 있고, Өвчин тусч болно. 어떤 어려움이 올 수 있습니다. Ямар нэгэн бэрхшээл ирж болно. 근데 하나님이 알고 계시잖아요. Гэхдээ Бурхан мэдэж байгаа үстэй. 하나님이 나의 하나님이시잖아요. Бурхан чинь миний Бурхан биз дээ. 그 모든 걸 모아서 가장 좋은 걸 우리에게 주실 겁니다. Энэ бүх зүйлийг нийлүүлж байгаа бидэнд хамгийн сайн зүйлийг өгнө. 그래야 우리 하나님이시죠. Тэгж үжил бидний Бурхан байна. 로마서 Ром 8장 8 로마서 8장 8장 28절입니다. 28 байна. 같이 읽겠습니다. Хамт уншицгаая. Бурхныг хайрладаг, түүний зорилгын дагуу дуудагдсан хүмүүсийн сайн сайхны төлөө бүх юм хамтдаа ажилдаг гэдгийг бид мэднэ. 하나님은 모든 것을 합해서 가장 좋은 것을 이루어 주시는 겁니다. Бурхан бүхий л зүйлийг нийлүүлж хагаад хамгийн сайн сайхан зүйлийг биелүүлдэг байна. 하나님을 하나님으로 알고 섬기고 그 앞에서 행해야 되는 겁니다. Бурхныг Бурхнаар нь таньж мэдэн түүнд үйлчилж түүний өмнө үйлдэх ёстой. 하나님을 하나님으로 알고 Бурхныг яг Бурхнаар нь мэдж 그분을 섬기며 түүнд үйлчилж 그분 앞에서 사는 것, түүний өмнө амьдрна. 그것이 나의 주시며 나의 하나님이십니다 라고 고백하는 겁니다. Энэ бол миний эзэн, миний Бурхан гэж өчн хэлж байгаа юм. 여러분, 예수님이 여러분들에게 묻습니다. Хүмүүсээ Есүс эзэн танаас асууж байна. 너희는 나를 누구로 하느냐? Та нар намайг хэн гэж хэлэх вэ? 여기 모든 분들에게 Энэ дугаа бүх хүнээс 너희는 나를 누구라 하느냐? та нар намайг хэн гэж хэлэх вэ? 네게 나는 누구냐? Чиний хувьд би хэн бэ? 여러분, 각 사람에게 물으십니다. Хүмүүсээ хүн бүрээс асууж байна. 예, 나의 주인이십니다. Тийм ээ. Та миний эзэн. 이제 내 뜻대로 하지 않겠습니다. Одоо би өөрийнхөө хүслийн дагуу хийхгүй. 그거잖아요. Энийг л хэлж штэ. 주인께서 명하시는 것 그 일을 하겠습니다. Эзний тушаасан зүйлийг л би хий. 주인이 하지 말라고 하면 안 하겠습니다. Эзэн та битгий хийгээвэл би хийхгүй бай. 주인이 원하시는 것을 하겠습니다. Эзний хүсэж байгаа зүйлийг би хий. 그게 그 답이 돼야 되는 겁니다. Энэ л хариулт нь болох ёстой юм. 예, 예수님은 나의 왕이십니다. Тийм ээ Есүс ээ. Та миний хаан. 우리의 마음과 생활 속에 진짜 왕이 되셔야 됩니다. Бидний зүрх сэтгэлд амьдралд маань яг жинхэнэ хаан нь байх ёстой гэсэн үг. 일을 할 때도 Ажлаа хийхдээ ч 왕이 원하시는 일인가? энэ ажил хааны маань хүссэн ажил мөн үү? 어딜 갈 때도 Хааныг тийшээ явахдаа 물건을 살 때도 эсвэл ямар нэгэн зүйл авахдаа 왕이 원하시는 건가? энэ хааны маань хүсэл мөн 이게 үү? 왕의 뜻에 합당한가? Энэ хааны хүсэлд нийцэх зүйл мөн үү? 그걸 생각해야 되는 거예요. Түүнийг бодох хэрэгтэй. 예수님은 우리의 하나님이십니다. Есүс бол бидний хаан. 하나님을 항상 기억하는 겁니다. Бурхан байнга санаж байдаг. 그 앞에서 말하고 그 앞에서 행동하는 겁니다. Түүний өмнө ярьж, түүний өмнө үйлддэг байна. 그것이 우리의 생활로 우리가 답해야 되는 대답입니다. Тэр нь бид бүхэн өөрсдийнхөө амьдралаараа хариулах ёстой бидний хариулт. 예수님 말로 하는 것은 믿지 않으셔요. Есүс эзэн бидний амнаас гарч байгаа хариултанд итгэдэггүй. 예, 나의 주인이십니다. Та миний эзэн. 말로는 그렇게 해놓고 자기 마음대로 한다면은 Амаараа тэгж шилчгээд дур зоргоороо яваад бай. 예, 나의 왕이십니다. Тийм ээ та миний хаан. 그렇게 말로 해놓고 자기 원하는 대로 산다면은 Ингэж үг хэлчихэд өөрийнхөө хүслээрээ амьдраад байна. 예, 나의 하나님이십니다. Тийм ээ та миний хаан. Бурхан.
그리고 하나님을 잊어버리는 겁니다. Тэгээд Бурханаа мартаад байна. 우리는 예수님의 그 질문에 우리의 생활로 답을 하는 겁니다. Бид бүхэн Есүсийн энэ асуултанд амьдралаараа хариулдаг. 너희는 나를 누구라 하느냐? Та нар намайг хэн гэж хэлэх вэ? 나의 주인이십니다. Миний эзээ, 나의 왕이십니다. миний хаан, 나의 하나님이십니다. миний бурхан. 그건 말로 대답하는 게 아니에요. Энэ үгээр л хариулах юм биш ээ. 생활로. амьдралаараа. 자, 이제 2025년의 마지막 날입니다. Өнөөдөр 2025 оны сүүлийн өдөр. 이제 2026년은 이 질문에 대한 답을 우리의 생활로 예수님 앞에 보여주셨으면 좋겠습니다. Одоо тэгвэл 2026 онд бүгдээрээ Есүсийн асууж буй энэ асуултанд өөрсдийнхөө амьдралаараа хариулсан хугацаа болгоосоо гэж хүсэж байна. 그런 마음의 결심을 하셔야 돼요. Сэтгэлдээ ингэж шийдээрэй. 그렇게 하면 반드시 하나님은 더 좋은 것으로, 더 기쁜 것으로 채워주실 겁니다. Үнэхээр тэгэх юм бол Бурхан бүр гарцаагүй, огтон ч эргэлзээгүйгээр бидэнд хамгийн сайхан зүйлсээр эргүүлээд заавал хариулж өгнө. 너희는 나를 누구라 하느냐? Та нар намайг хэн гэж хэлэх вэ? 우리의 생활로 그 답을 해야 됩니다. Бүгдээрээ амьдралаараа үүнд хариулах хэрэгтэй. 이제 2025년에 버리고 가야 될 것들은 버리고 가셔야 됩니다. Одоо 2025 онд хаяад явах ёстой зүйлсүүдээ хаяад л явах хэрэгтэй. 우리 주인께서 싫어하시는 거, Эзний маань дургүй зүйлийг, 주인이 버리기를 원하시는 거, эзэн минь надаас хаяасаа гэж 우리의 хүсэж байгаа зүйлийг, 왕께서 미워하시는 것, хааны маань үзэн яддаг зүйлийг 그 버리고 가야 됩니다. хаяад явах хэрэгтэй. 우리의 하나님께서 미워하시는 것들은 다 나무 아래 묻어버려야 되는 겁니다. Бидний бурхны маань үзэн яддаг тэр бүх зүйлүүдийг бүр бүгдийг нь аваачаад тэр модны дор булах хэрэгтэй. 야곱이 베델로 올라갈 때 상수리 나무 아래에 모든 우상들을 다 버렸습니다. Яков Бэтлеhem рүү явах үедээ тац модны дор бүхий шүтэнүүдээ булдаг тийм үү? 이제 2026년은 우리가 만들어 가야 될 우리의 집입니다. Одоо тэгвэл 2026 он бол бид бүхний босгон барих ёстой бидний гэр байхгүй юу? 무엇으로 우리의 집을 지을까요? Юугаар бид гэр орноо барих вэ? 나무나 풀이나 짚으로 짓겠습니까? Мод сүрэл өвсөөр барих уу? 금이나 은이나 보석으로 짓겠습니까? Аль эсвэл алт мөнгө эрдэнсээр барих уу? 자, 그 나무나 풀이나 짚은 버리고 가면 됩니다. Мод сүрэл өвсөө хаяад явахд болно. 하나님을 경외하는 그 삶으로 우리의 집을 짓는 겁니다. Бурханаас имээдэг тэр амьдралаар бид нэр гэр орноо барих хэрэгтэй. 그것이 우리를 위한 것이 되는 겁니다. Тэр нь харин бид өөрсдийнхөө төлөө хийж байгаа зүйл. 이 남은 2025년에 남은 시간을 이제 그 버려야 될 것들을 버리는 시간으로 삼았으면 좋겠습니다. Одоо 2025 он дуусаад үлдсэн байгаа энэ цагуудыг бүгдээрээ хаях ёстой зүйлсүүдэд хайсан цаг болгоосоо гэж хүсэж байна. 그리고 이 질문을 계속 생각해 보십시오. Тэгээд энэ асуултыг байнга бодож яваарай. 예수님이 우리 각 사람에게 하신 질문이죠. Есүс эзэн бидний хүн нэг бүрээс асууж байгаа шүү дээ. 너는 나를 누구라 하느냐? Чи намайг хэн гэж хэлэх вэ? 그 질문을 생각해 보시고 남은 2025년을 좀 보냈으면 좋겠습니다. Энэ асуултыг бүгдээрээ бодонгоо үлдсэн 2025 оны цаг хугацаагаа өнгөрүүлээсэй гэж хүсье. 같이 기도드리겠습니다. Хамт залбирцгаая. 주님, 이 시간 우리 각 사람에게 주님이 질문하신 것을 깨닫게 해 주시옵소서. Эзэн минь, энэ цагт та бидний хүн нэг бүрээс асууж байгаа асуултыг та бидэнд ухааруулаач. 너희는 나를 누구라 하느냐? Та нар намайг хэн гэж хэлэх вэ? 이 질문에 우리가 합당한 답을 할 수 있게 해 주시옵소서. Энэ асуултанд бид зөв хариултыг өгөхөд минь туслаарай. 이제 2026년은 그 질문에 합당한 생활을 할 수 있게 할 수 있는 한 해가 되게 해 주시옵소서. 2026 он гэх энэ нэг оныг
энэ асуултанд бид нэр зохистойгоор амьдрсан нэг жил болгож өгөөрэй. 예수님은 나의 주인이십니다. Есүс бол миний эзэн билээ. 예수님은 나의 왕이십니다. Есүс миний хаан билээ. 예수님은 나의 하나님이십니다라고 우리의 삶을 통해 증명하는 한 해가 되게 해 주시옵소서. Есүс миний бурхан билээ гэж энэ асуултанд бид хариулсан, баталсан нэгэн жил болгож өгөөрэй. 버리고 가야 될 것들을 버리게 해 주시옵소서. Хаях ёстой зүйлсүүдээ хаяхад минь туслаарай. 죄가 있다면 버리게 해 주시옵소서. Гим нүгэл байгаа бол хаяхад минь туслаарай. 나쁜 습관이 있다면 버리게 해 주시옵소서. Муу зуршил байгаа бол түүнийг минь хаюулж өгөөрэй. 주님 보시기에 합당하지 않은 것이 있다면 버리고 가게 해 주시옵소서. Эзнийг харахад зохисгүй зүйл байгаа бол хаяад явахад минь туслаарай. 2026년만큼은 하나님을 경외하는 한 해가 되게 해 주시옵소서. Ядаж 2026 онд үнэхээр бурхан танаас имэн амьдрсан нэг жил болгож өгөөрэй. 남은 동계수련의 모든 기간 우리 모두에게 축복과 은혜의 시간이 되게 해 주시옵소서. Үлдсэн өвлийн цугларалтын хугацаанд та бидний бүхий л хүмүүст нэгүслээд үргэсэн цаг болгоорой. 우리 주 예수님 이름으로 기도드렸습니다. Бидний эзэн Есүсийн нэрээр залбирлаа. Амен.